Once again, let's thank God for all the blessings God has bestowed upon all the young people throughout this youth camp. Even now, the final moments of this youth camp too, God is here to give us a great blessing. Believing that for all that God has done, let us thank God with a grateful heart. இந்த முகாமின் நாட்களிலே இதுவரையிலும் தேவன் நம்முடைய வாலிபர்கள் மேல் குறிப்பாக பொழிந்தருள் இருக்கிற எல்லாருடைய சம்பூர்ணமான ஆசீர்வாதங்களை நினைத்து இந்த முகாமின் கடைசி நேரங்களிலே நாம் வந்திருக்கிறோம். இப்பொழுதும் கூட தேவன் தம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை நம்மேல் இன்னும் ஏராளமாக பொழிந்தருள போகிறார். எல்லா அவருடைய நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்களை நினைத்து நாம் எல்லாரும் நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு சேர்ந்து కర్తரை స్తోత్రం అనలా. ఈ మకాములో ఇంతవరకు దేవుడు మనకు కుమ్మరించిన ఆశీర్వాదముల కొరకు గాను ఈ యొక్క సమయంలో కూడా దేవుడి మీదట మన కొరకు కుమ్మరించబడుచునుండి ప్రతి ఆశీర్వాదముల కొరకు గాను మనం చేతులు పైకెత్తి కృతజ్ఞత దేవుని స్తోత్రించెదము. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ప్రైజ్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా. Amen. Now we are going to turn our Bibles to a chapter, to a portion in Psalms. సంగీత పుస్తకத்திலிருந்து ஒரு వేద పகுதிకి నేరాக நம்முடைய వేదத்தை நாம் తిరుప పోகிறோం. కీర్తనల గ్రంథంలో నుండి ఒక వాక్య భాగమును మనకు ధ్యానార్థముగా మనం చూద్దాం. Right. First, before I start, the ancient Jerusalem was a fortress that had towers upon its walls. நான் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிற ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், பூர்வகால எருசலேம் மதில்கள் சூழ்ந்த ஒரு பட்டணமாக இருந்தது. மாத்திரமல்ல, அந்த மதில்களின் மேல் கோபுரங்கள் காணப்பட்டன. பல்வேறு இடங்களில் அந்த கோபுரங்கள் காணப்பட்டன. ప్రారంభించుటకు ముందుగా నేను మీకు చెప్పకోరుచున్నటువంటి జ్ఞాపకం చేయకోరుచున్న కార్యము, పురాతన ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క పట్టణములకు వాటికి ప్రాకారములకు బురుజులు లేక గోపురములనవి పలు చోట్ల అవి అమర్చబడినట్లుగా మీకు చెప్పకోరుచున్నాను. So that's why what we are going to look at today is about the watchmen, but from the scripture which speaks of the towers. நாம் இன்றைக்கு ஜாமக்காரரை குறித்து பார்க்க போகிறோம். ஆனால் குறிப்பாக கோபுரத்தை பற்றி சொல்லப்பட்ட வேத பகுதியில் இருந்து சில சத்தியங்களை நாம் கவனிக்க போகிறோம். మనము కావలి వారిని గురించి ధ్యానించబోతున్నాం. మరి ముఖ్యముగా గోపురములను గురించి పలు సందర్భములలో చెప్పబడిన వాక్యములను పరిశీలించబోతున్నాం. May God's Spirit speak to us, and may God enlighten our hearts. தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்மோடு பேசுவாராக. கர்த்தர் நம்முடைய இருதயங்களை பிரகாசிக்க செய்வாராக. ఆత్మదేవుడు మనతో మాట్లాడును. దేవుడు హృదయములను ప్రకాశింపచేయును. Now please read Psalm 48 and verse 12. 48ஆம் சங்கீதம் 12ஆம் வசனத்தை தயவு செய்து வாசியுங்கள். 48వ కీర్తన 12వ వాక్యమును దయచేసి చదువుకుందాం. ముందు రాబోవు తరములకు దాని వివరం మీరు చెప్పినట్లు సియోను చుట్టూ తిరుగుచు దాని చుట్టూ సంచరించుడి, దాని బురుజులను లెక్కించుడి, దాని ప్రాకారములను నిదానించి చూడుడి, దాని నగరులలో సంచరించి వాటిని చూడుడి. சியோனை சுற்றி உலாவி அதன் கொத்தளங்களை எண்ணுங்கள். Walk about Zion and go round about her, tell the towers thereof. This tower, spiritually the tower is speaks of a deep spiritual experience. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக கோபுரங்கள் என்று சொல்லும்போது அது ஒரு ஆழமான ஆவிக்குரிய அனுபவத்தை காண்பிக்கிறது. బురుజులు అని చెప్పగా ఆత్మీయ రీతిగా లోతైన అర్థమును చూపుచున్నది. You can also say it speaks of different aspects of watchfulness. இது விழித்திருப்பதினுடைய பல்வேறு அம்சங்களை குறித்து பேசுகிறது என்றும் நாம் சொல்லலாம். ఇది మేల్కొనగొనుటను గుర్చినటువంటి పలు అనుభవములు అంశముల గురించి ఇది చెప్పుచున్నది. So literally, when one is on the tower of Jerusalem, on the walls of Jerusalem, one could watch the city. எழுத்தின்படியாகவே ஒருவன் எருசலேமின் மதில்களின் மேல் இருந்த அந்த கோபுரங்களில் ஏறினால் அவன் முழு பட்டணத்தையும் பார்க்கக்கூடிய அந்த பார்வை அவனுக்கு இருக்கும். అక్షరానుసారముగానే
యెరూషలేము యొక్క ప్రాకారముల మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క బురుజులను ఒకడు ఎక్కి చూచినట్లయితే ఆ యొక్క పట్టణమంతటిని అతడు చూడగలిగిన స్థితిలో ఉండును. And then from the same tower he can watch all the movements outside the city, and that view is better from the tower. மாத்திரமல்ல, அதே கோபுரத்தில் அவன் இருக்கும்போது பட்டணத்துக்கு வெளியே இருக்கிறதான ஆள் நடமாட்டங்களை எல்லாம் கீழே இருந்து அல்லது வேறு எந்த இடத்திலிருந்தும் பார்க்கக்கூடியதை விட அவன் சிறப்பான அல்லது நல்ல முறையில் பார்க்கக்கூடியவனாயிருப்பான். అంత మాత్రమే కాక అతడు ఆ యొక్క బురుజు మీద నిలబడినప్పుడు పట్టణము లోపల మాత్రమే కాక పట్టణము బయట కూడా జనుల సంచారమును క్రింద ఉండి చూచుట కంటే పైన ఉండి మిక్కిలి తేటనైన దృష్టితో చూడగలడు. So spiritually we are able to see the unseen things or the things that are invisible when we are on the tower in prayer. நாம் கோபுரத்தில் ஜெபத்தின் மூலமாக ஏறி அங்கே இருக்கும்போது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக கண்ணுக்கு தெரியாத காரியங்களை அல்லது யதார்த்தமாக ஒருவரால் பார்க்கக்கூடிய கூடாத காரியங்களை நாம் கண்டு உணரக்கூடியவர்களாய் இருப்போம். ప్రార్థన అనున్నటువంటి గోపురమును మనం ఎక్కినట్లయితే సాధారణముగా ఒక మనుషుడు చూడలేనటువంటి కంటికి కనిపించని కార్యములను కూడా మనం చూడగలిగిన వారముగా మారుదాం. Spiritually, when we are not on the tower, we are on the ground, the corruptions of this world will hinder us from seeing what we should see, ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நான் இதை சொல்லுகிறேன். நாம் கோபுரத்தில் இல்லாமல் தரையில் இருந்தால், or from seeing the truth. நாம் கோபுரத்தில் இல்லாமல் தரையில் இருந்தால் இந்த உலகத்தினுடைய அசுத்தங்கள் தீட்டுகள் நம்மை கரைப்படுத்திவிடும். அதன் மூலமாக நாம் எதை காண வேண்டுமோ அதை காணக்கூடாதவர்களாக நாம் மாறிவிடுவோம், அல்லது சத்தியத்தை கண்டுணரக்கூடாதவர்களாக நாம் மாறிவிடுவோம். ఆత్మీయంగా చూచినప్పుడు గోపురం మీద లేకుండా మనము నేల మీద నిలబడినట్లయితే మనము వేటినైతే చూడగలమో చూడవలసి ఉన్నదో వాటిని చూడలేని వారముగా మనం మారుదాము, అనగా సత్యమును గ్రహించలేని వారముగా మనం మారుదాము. And also it makes us to forget who we are. మాత్రమల్ల நாம் யார் என்பதையும் நாம் மறந்து விடும்படி அது நம்மை செய்து விடுகிறது. అంత మాత్రమే కాక మనము ఎవరమో మనల్ని మనమే మర్చిపోనట్లుగా చేయును. Man is full of failures. It doesn't allow us to see that. மனிதன் தோல்விகளால் நிறைந்தவன். ஆனால் நாம் தரையில் இருந்தால் அந்த நிலவரத்தை உணரக்கூடாதவர்களாய் இருப்போம். మనుష్యుడు అపజయములతో నిండిన వాడే, కానీ మనము ఆత్మీయముగా నేల మీద ఉన్నప్పుడు వాటిని కూడా గ్రహించలేని స్థితిలో ఉందాము. Man is exposed to all temptations and will succumb to it. When we are on the ground, we can't see that. மனிதன் எல்லாவிதமான சோதனைகளின் தாக்குதலுக்கும் உள்ளாகக்கூடிய ஒரு அபாயத்தில் இருக்கிறான். அதற்கு இணங்கி போகக்கூடியவனாய் இருக்கிறான். ஆனால் இந்த யதார்த்தத்தை, இந்த உண்மையை தரையில் இருக்கிறவர்களால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது. పలు అపాయములు ప్రమాదములు దాడులలోనికి మనుష్యుడు లోనగుచున్న వాడిగా కనపడుచున్నాడు, కానీ అతడు నేల మీద ఉన్నట్లయితే వీటిని కనీసము గ్రహించలేని స్థితిలో పడిపోవును. So as we read just now, Psalm 48 verse 12, நாம் இப்பொழுது 48ஆம் சங்கீதம் 12ஆம் வசனத்தில் வாசித்தது போல 48వ కీర్తన 12వ వాక్యములో చదివిన రీతిగా it says, walk about Zion and go round about her, tell the towers thereof. சீயோனை சுற்றி உலாவி அதன் கொத்தளங்களை அல்லது கோபுரங்களை எண்ணுங்கள். సియోను చుట్టూ తిరుగుచు దాని చుట్టూ సంచరించుచు దాని బురుజును లెక్కించుడి. So this speaks about God's church, which is Jerusalem. இது எருசலேமாகிய, Spiritual Jerusalem. ஆவிக்குரிய எருசலேமாகிய தேவனுடைய சபையை பற்றி பேசுகிற ஒரு வசனம். ఇది ఆత్మీయ యెరూషలేమైనటువంటి దేవుని సంఘమును గురించి మాట్లాడుచున్న కార్యం. It possesses walls and towers as the ancient Jerusalem did. பூர்வகால எருசலேம் எப்படி மதில்களையும் கோபுரங்களையும் உடையதா இருந்ததோ, தேவனுடைய சபையாகிய ஆவிக்குரிய எருசலேமும் மதில்களையும் கோபுரங்களையும் உடையதாக இருக்கிறது. పురాతన అక్షరానుసారమైన యెరూషలేము ఎట్టి ప్రాకారములు బురుజులు కలిగినదిగా కనపడుచున్నదో, ఆత్మీయముగాను దేవుని సంఘములో ప్రాకారములు బురుజులు కనపడుచున్నవి. The towers of the spiritual Jerusalem reveal the insight. You can say what eyes cannot see. You can also say the things which the prophetic insight which the eyes cannot, normal eyes cannot see.
இந்த ஆவிக்குரிய எருசலேமுடைய இந்த மதில்கள் கோபுரங்கள் என்கிற அனுபவத்தை சாதாரணமான மனித கண்கள் காணக்கூடாத காரியங்களை ஒரு தீர்க்க தரிசனமான பார்வையோடு, ஒரு உள்நோக்கு பார்வையோடு பார்க்கக்கூடியதான ஒரு మనకన్களின் ప్రకాశத்துக்கும் நாம் ఒప్పిడలాం. ఈ యొక్క ప్రాకారములు బురుజులు అనున్నది ఆత్మీయంగా తీసినప్పుడు ఒక సాధారణమైన మనుషుడు తన సాధారణమైన దృష్టితో చూడలేనటువంటి కార్యములను, గ్రహించలేని కార్యములను వీరు ప్రవచనాత్మక దృష్టితో చూచి గ్రహించగలిగినటువంటి ఆత్మీయమైన కోణములో ఇవి చెప్పబడుచున్నవి. Right. First thing we are able to see, we are able to perceive, understand. முதலாவது நாம் காண்கிற, நாம் புரிந்து கொள்ளுகிற, நாம் கண்டுணர்கிற காரியம் என்னவென்றால், మొదటిగా మనం చూస్తున్నటువంటి, గ్రహిస్తున్నటువంటి, తెలుసుకున్నటువంటి కార్యం ఏమిటనగా, Even we heard during this camp, even last night, God himself is a great watchman. That's the first thing we can see. நாம் காணக்கூடிய முதல் விஷயம் என்னவென்றால், இதை குறித்து நேற்றைக்கு இரவும் நாம் கேள்விப்பட்டோம், தேவன்தான் முதன்மையான அல்லது பிரதானமான ஜாமக்காரர். మనం చూడగలుగుతున్న ప్రధాన మొదటి కార్యము నిన్నటి రాత్రి కాలమందు విని ఉన్నాం, మన దేవుడే ఆయన ప్రధానమైన కావలివాడు. There are some scriptures that reveal his great zeal, care and love for his creation and especially for his people. அவர் சிருஷ்டித்த எல்லா அவருடைய சிருஷ்டிகளுக்காக, குறிப்பாக தம்முடைய ஜனத்துக்காக தேவன் கொண்டிருக்கிறதான வைராக்கியம், அன்பு, கரிசனை ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துகிறதான சில வேத வசனங்கள் இருக்கிறது. సమస్త సృష్టి అంతటి నిమిత్తముగాను, మరి ప్రత్యేకముగా తన జనాంగం నిమిత్తముగాను దేవుడు కలిగినటువంటి భక్తి, ఆసక్తి, ప్రేమ, జాగ్రత్త చూపు స్వభావం అన్నది చూపు నిమిత్తమైన కొన్ని వాక్య భాగములు కలవు. You already heard last night Psalm 121 verse 4. This is one of the verses. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. நேற்றைக்கு நாம் கேள்விப்பட்ட வசனங்களில் ஒன்றுதான் 121ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனம். இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குகிறதும் இல்லை, தூங்குகிறதும் இல்லை. రాత్రి కాలమును చూచిన్నాం 121వ కీర్తన 4వ వాక్యములో ఇశ్రాయేలును కాపాడువాడు కునుకడు నిద్రపోడు. We don't know what happens when we are asleep, but God, the great watchman, is watching over us. நாம் தூங்கும்போது என்ன நடக்கிறது என்றே நமக்கு தெரியாது. ஆனால் மிகப்பெரிய ஜாமக்காரனாகிய கர்த்தர் நம்மை காவல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். మనం నిద్రపోవచ్చున్నప్పుడు ఏమి సంభవించుచున్నదో మనకు తెలియదు, కానీ మన ప్రధాన కావలి వాడిన దేవుడు మనలను గమనిస్తూ ఉన్నాడు. One or two people have asked me to pray the Lord, please pray. When I go to sleep, I see this, I see that, get trouble. I'm afraid. சில ஜெபத்துக்காக என்னிடத்தில் இப்படி சொல்லுவது உண்டு, தயவு செய்து எனக்காக ஜெபியுங்கள், ஏனென்றால் நான் தூங்க போகும்போது சொப்பனங்களில் இப்படி பார்க்கிறேன், அப்படி பார்க்கிறேன், அது நிமித்தம் எனக்கு பயம் வருகிறது, தயவு செய்து எனக்காக ஜெபியுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். కొంతమంది నాకు కలల్లో, స్వప్నములలో పలు కార్యములు భయకంపితముగా వచ్చుచున్నవి, అయ్యో దయచేసి నా కొరకు ప్రార్థించండి అని అనేకులు నాతో చెప్పుచుండా ఉన్నారు. Because the Lord is your keeper, he neither slumbers nor sleep. You can claim this verse in Psalm 3 verse 5. I laid me down, Psalm 3 verse 5. I laid me down and slept. I awaked, for the Lord sustained me. தூக்கத்தில் அப்படிப்பட்ட அச்சமூட்டக்கூடிய கனவுகள், பயங்கரங்களை அனுபவிக்கிறவர்கள், இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குகிறதும் இல்லை, தூங்குகிறதும் இல்லை, கர்த்தர் உங்களை ஜாமக்காரனாய் காக்கிறபடியினால் இந்த 3ஆம் சங்கீதத்தின் 5ஆம் வசனத்தின்படி நீங்கள் உரிமை பாராட்ட முடியும். நான் படுத்து நித்திரை செய்தேன், விழித்துக் கொண்டேன், கர்த்தர் என்னை தாங்குகிறார். మీ కలల్లో దిగులు పుట్టించినటువంటి దృశ్యములు చూచుట మూలముగా మీరు కలవరపడినట్లయితే గమనించుడి, మన ప్రధాన కాపలి వాడైనటువంటి మన దేవుడు ఇశ్రాయేలును కాపాడువాడు, కొనుకడు, నిద్రపోడు. ఆయన చెప్పుచున్నాడు 3వ కీర్తన 5వ వాక్యములో, కావున నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేల్కొందును, యెహోవా నాకు ఆధారం అని చెప్పుచున్నాడు. You can claim, behold, the Lord, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is my keeper, the Lord is my shade upon my right hand. And you can claim Psalm 4 verse 8. Psalm 4 verse 8. I will both lay me down in peace and sleep,
For thou, Lord, only makest me to dwell in safety. இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைக்காக நீங்கள் உரிமை பாராட்டக்கூடிய கர்த்தருடைய நாமம் என்னவென்றால் அவர் நம்மை காக்கிற கர்த்தர். அவர்தான் இஸ்ரவேலை காக்கிறவர். உறங்குகிறதும் இல்லை, தூங்குகிறதும் இல்லை. அந்த கர்த்தர் நம்முடைய வலது பக்கத்திலே நமக்கு நிழலாய் இருக்கிறார். மாத்திரமல்ல 4ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனத்தையும் கூட நீங்கள் உரிமை பாராட்டலாம். அது இப்படி சொல்லுகிறது, சமாதானத்தோடு படுத்துக் கொண்டு நித்திரை செய்வேன். கர்த்தாவே, நீர் ஒருவரே என்னை சுகமாக தங்க பண்ணுகிறீர். ఇటువంటి భయపూరితమైనటువంటి పరిస్థితుల మధ్యలో వెలుచున్నటువంటి వారి కొరకు యెహోవా నామం ఏ రీతిగా బయలుపడుచున్నది అనగా, యెహోవా నిన్ను కాపాడువాడు, నీ కుడి ప్రక్కన యెహోవా నీకు నీడగా ఉండును. అటువంటి వారి గురించి కీర్తన 4వ కీర్తన 8వ వాక్యంలో యెహోవా నెమ్మదితో పండుకొని నిద్రపోదును, నేను ఒంటరిగా నుండి నన్ను నీవే నన్ను సురక్షితముగా నివసింపజేయుదువు. Grow into that intimacy with God, then you will come to the experience of the towers through prayer. நீங்கள் தேவனோடு ஒரு நெருக்கமான உறவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படியானால் நீங்கள் ஜெப ஜீவியத்தின் மூலமாக அந்த கோபுரங்களில் ஏறி இருக்கிற அனுபவத்துக்குள் கடந்து வர முடியும். దేవునితో సన్నిహితమైన సంబంధమును పొందుకొనుడి. దాని మూలముగా ఆ యొక్క ప్రార్థన మూలముగా గోపురమైన అనుభవములోనికి మీరు రాగలరు. You can understand God's great care, zeal and love for you. தேவன் உங்கள் மேல் எவ்வளவு பெரிய கரிசனை அக்கறையுடையவராய் இருக்கிறார், எவ்வளவு வைராக்கியம் உள்ளவராய் இருக்கிறார், எவ்வளவு அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். దాని మూలముగా దేవుడు మీ ఎడల ఎంతటి భక్తి ఆసక్తితోను ప్రేమతోను జాగ్రత్తతోను ఉన్నాడని మీరు కనుగొనగలరు. Another important verse, 2 Chronicles chapter 16. இன்னொரு முக்கியமான வசனத்தை 2 நாளாகமம் 16ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். ఇంకొకటి ముఖ్యమైన వాక్యము 2వ దినవృత్తాంతములు 16వ అధ్యాయం. 2 Chronicles chapter 16. Here we read in verse 9, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on the behalf of those whose heart is perfect toward him. 2 நாளாகமம் 16:9 நாம் இப்படி படிக்கிறோம், தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. 2వ దినవృత్తాంతములు 16వ అధ్యాయం 9వ వాక్యమునందు తన ఎడల యథార్థ హృదయం గలవారిని బలపరచుటకై యెహోవా కనుదృష్టి లోకమంతటను సంచారం చేయుచున్నది. Perfect heart of peace, be reconciled, be one with one another, and also perfect, live an upright life. உத்தம இருதயம் என்று சொல்லும்போது அது ஒரு பூர்ணமான இருதயத்தை, எல்லாரோடும் சமாதானமாய் ஒப்புரவாகி ஜீவிக்கிற ஒரு இருதயத்தையும் மாத்திரமல்ல, தேவனுக்கு முன்பாக ஒரு செம்மையான உத்தமமான ஜீவியம் செய்வதையும் அது காட்டுகிறது. యథార్థ హృదయము అనగా పూర్ణమైన హృదయము, అందరితో సమాధానం కలిగిన హృదయము, అంత మాత్రమే కాక ఉత్తమముగా దేవుని వెంబడించు హృదయము. So he will show himself strong on your behalf wherever, whenever you need him, because his eyes will be upon you throughout the whole day. அப்படிப்பட்டவர்கள் மேல் முழு நாளும் எப்பொழுதும் அவருடைய கண்கள் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் எந்த நேரத்திலும் நீங்கள் அவர் உங்களுக்கு தேவை என்று நீங்கள் அவரை நினைக்கும் போதெல்லாம் அவர் தம்முடைய வல்லமையை உங்கள் சார்பாக விளங்க பண்ணுவார். ఈ విధముగా మనము కనపడినట్లయితే మనము ఆ ఎట్టి పరిస్థితుల మధ్యలో ఉన్నప్పటికీ ఎట్టి స్థితుల మధ్యలో ఆయన సహాయం అవసరమై మనము ఆయనని పిలిచినప్పుడు ఆయన మనకు సహాయం చేయవాడిగా కనపడుచున్నారు. Then individually God's eyes are upon you and me. For one, you can see one example. God's eyes were upon Moses from the time he was born and from that until the time he was buried. மாத்திரமல்ல, அதை தொடர்ந்து தனிப்பட்ட விதத்தில் கர்த்தருடைய கண்கள் என் மேலும் உங்கள் மேலும் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு ஒரு உதாரணமாக நீங்கள் மோசேயை எடுத்துக்கொண்டால், அவன் பிறந்த அந்த சமயத்திலிருந்து அவன் அடக்கம் பண்ணப்படுகிற வரைக்கும் கர்த்தருடைய கண்கள் தொடர்ந்து அவன் மேல் இருந்தது. దేవుని కనుదృష్టి ఎవరి మీద ఉన్నదో వారికి ఆశీర్వాదం కలదు. ఈ విధముగా దేవుని యొక్క కనుదృష్టిలు మన మీద కనబడినట్లయితే మనం గమనించినప్పుడు మోషే మీద దేవుని యొక్క కనుదృష్టి అతనికి ప్రారంభం మొదలుకొని అతనికి మరణ పర్యంతము అతని మీద కనబడెను. Exodus chapter 2
verses 1 to 10, all Pharaoh said, kill all the male children, all the babes, all the male babies. But Pharaoh couldn't touch him. Nothing could touch Pharaoh. Moses, God's eyes were upon him. யாத்திராகமம் 2ஆம் அதிகாரம் முதல் 10 வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் போது இஸ்ரவேலில் சகல ஆண் பிள்ளைகளையும் கொண்டு போடும்படியாக பார்வோனால் கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்ட போது இந்த மோசே குழந்தையாயிருந்த போதும் கூட பார்வோனால் அவனை ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை. ஏனென்றால் கர்த்தருடைய கண்கள் அந்த இளம் பருவத்திலிருந்தே பிள்ளை பருவத்திலிருந்தே அவன் மேல் பதிக்கப்பட்டிருந்தது. నిర్గమకాండము 2వ అధ్యాయము మొదటి 10 వాక్యములు చదువుతున్నప్పుడు ఫరో 2 వయసులో ఉన్నటువంటి సంటి బిడ్డలను చంపు నిమిత్తమై ఆజ్ఞను బయలుదేరి చేసినప్పుడు ఆ యొక్క సందర్భంలో కూడా ఫరో మోషేను ముట్టలేకపోయినాడు. కారణం అతని యొక్క చిన్న ప్రాయం నుండి సంటి బిడ్డగా ఉన్నప్పుడే అతని మీద దేవుని యొక్క కన్నులు లగ్నమాయను. And look at his burial. Deuteronomy chapter 34 from verse 5 to 7. It says, Deuteronomy chapter 34 verse 5 to 7, Moses the servant of the Lord died in the land of Moab according to the word of the Lord. அவனுடைய மரணத்தை பற்றி நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? உபாகமம் 34:5 முதல் 7 வரை உள்ள வசனங்களை நாம் பார்க்கும்போது, உபாகமம் 34:5 முதல் 7 வரை உள்ள வசனங்களை நாம் பார்க்கும்போது, அப்படியே கர்த்தருடைய தாசனாகிய மோசே மோவாப் தேசமான அவ்விடத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படியே மரித்தான். ద్వితీయోపదేశకాండము 34వ అధ్యాయము 5 మొదలుకొని 7 వాక్యములు చదువుతున్నప్పుడు యెహోవా సేవకుడైన మోషే యెహోవా మాట చొప్పున మోయాబు దేశములో మృతి నొందెను. Verse 6, and he buried him. Who is he? God buried Moses in a valley in the land of Moab against Beth Peor, but no man knoweth of his sepulchre unto this day. 6ஆம் வசனம், அவர் அவனை மோவாப் தேசத்தில் உள்ள பெத்பேயோருக்கு எதிரான பள்ளத்தாக்கிலே அடக்கம் பண்ணினார். இந்நாள் வரைக்கும் ஒருவனும் அவன் பிரேத குழியை அறியான். அவர் அவனை அடக்கம் பண்ணினார் என்றால் யார் அது? அதுதான் தேவன். 6వ వాక్యములో బెత్పయోరు ఎదుట మోయాబు దేశములోని లోయలో అతడు పాతి పెట్టబడెను. అతని సమాధి ఎక్కడున్నదో నేటి వరకు ఎవరికి తెలియదు. దాని యొక్క అర్థం ఏమిటి అనగా దేవుడే అతని పాతి పెట్టెను. And God is a great watchman over you. When he shows his zeal, care and love, what else will he do for you like he did to Moses? தேவன் உங்கள் மேல் காவல் காக்கிற ஜாமக்காரனா இருந்து உங்கள் மேல் அவர் வைத்திருக்கிறதான அன்பையும் கரிசனையும் வைராக்கியத்தையும் அவர் உங்களுக்கு காண்பிக்கும் போது மோசேக்கு அவர் செய்தது போல இன்னும் என்னவெல்லாம் உங்களுக்கு செய்வார் தெரியுமா? దేవుడు ప్రధానమైన కావలివాడిగా ఉండి మోషే అతని భక్తి వైరాగ్యము ప్రేమ ఆయన జాగ్రత్త చూపు స్వభావం మూలముగా మోషేకు ఏదైతే చేసినాడో వాటన్నిటిని ఆయన మీకును చేయను కదా. Deuteronomy chapter 34 verse 7, and Moses was 120 years old when he died. His eye was not dim, nor his natural force abated. 34ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் உபாகமம் இப்படி சொல்லுகிறது. மோசே மரிக்கிற போது 120 வயதாயிருந்தான். அவன் கண் இருளடையவும் இல்லை, அவன் பலன் குறையவும் இல்லை. 7వ వాక్యములో చదువుచున్నాము. మోషే చనిపోయినప్పుడు 120 సంవత్సరాల ఈడుగలవాడు. అతనికి దృష్టి మాంద్యము లేదు, అతనికి సత్తువ తగ్గలేదు. When God watches over you, God will be there to keep you from all kinds of spirits of sickness, to heal you, to give you good health until the end of your life. தேவன் ஜாமக்காரராக உங்கள் மேல் இருந்து உங்களை காக்கும் போது உங்களுக்கு வியாதியை பலவீனத்தை கொண்டு வருகிறதான எல்லா வியாதியின் வல்லமைகளிலிருந்து உங்களை காக்கும்படியாக உங்களுடைய வாழ்க்கையின் அந்த முடிவு வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்ல சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் பலனையும் தரும்படியாக அவர் உங்களோடு இருப்பார். దేవుడు కావలివాడుగా ఉండి ఆయన కన్నులు మన మీద చూపబడినప్పుడు ఎటువంటి బలహీనపరిచే శక్తులు మనల్ని ముట్టకుండా ఉండు నిమిత్తమై ఆయన మనల్ని కాపాడువాడిగా చివరి వరకు మంచి ఆరోగ్యంతో మనల్ని కాపాడువాడిగా కనపడుచున్నారు. That's what you saw just now. He's the keeper. He'll show him strong. All these things show that. அவர் நம்மை காக்கிறவர், அவர் தம்முடைய வல்லமையை நம் சார்பாக விளங்க பண்ணுகிறவர் என்றெல்லாம் நாம் வாசித்த வசனங்கள் இதற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது. ఆయన మనల్ని కాపాడువాడు,
ఆయన తన యొక్క బలమును కనపరచువాడు అని చెప్పుటకు ఇటువంటి వాక్య భాగములు ఆధారముగా ఉన్నవి. In other words, he preserved one more person. Is something extraordinary. That is David. மறு பகுதியிலே நாம் பார்க்கும்போது வேறொரு நபரை அவர் அதிசயமான இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் பாதுகாத்து வந்தார். அந்த நபர்தான் தாவீது. ఇంకొక వ్యక్తిని కూడా దేవుడు అసాధారణమైన రీతిలో కాపాడి ఉన్నాడు. అతడే దావీదు. David, God preserved him. He was a great watchman in David's life. He preserved him in the midst of all his enemies. 2 Samuel chapter 22. இரண்டாம் சாமுவேல் 22ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் இதை பற்றி படிக்கிறோம். தாவீதினுடைய வாழ்க்கையின் மேல் கர்த்தர் ஒரு ஜாமக்காரராக இருந்து அவனை பாதுகாத்து வந்தார். அவனுடைய எல்லா சத்துருக்கள் கையிலிருந்தும் அவனை பாதுகாத்தார் என்று நாம் படிக்கிறோம். 2వ సమూయేలు 22వ అధ్యాయములో దావీదు యొక్క జీవితములో దేవుడు ప్రధానమైన కావలివాడిగా ఉన్నందువలన అతనికి ప్రతి పరిస్థితుల మధ్యలోనూ శత్రువుల చేతులందరిలో నుండి దేవుడు అతన్ని కాపాడి ఉన్నాడు. 2 Samuel chapter 22 verses 1 and 2. And David spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord had delivered him out of the hand of all his enemies and out of the hand of Saul. And he said, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, etc. 2 சாமுவேல் 22ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களில் நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். கர்த்தர் தாவீதை அவனுடைய எல்லா சத்துருக்களின் கைக்கும் சவுலின் கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவித்த போது அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக பாடின பாட்டு, கர்த்தர் என் கண்மலையும் என் கோட்டையும் என் ரட்சகருமானவர் என்று இன்னும் ஆண்டவரை பற்றி நிறைய காரியங்களை அவன் சொல்லுகிறான். 2వ సమూయేలు 22వ అధ్యాయము మొదటి 2 వాక్యములలో యెహోవా తను సౌలు చేతిలో నుండి తన శత్రువులందరి చేతిలో నుండి తప్పించిన దినమున దావీదు ఈ గీత వాక్యములను చెప్పి యెహోవాను స్తోత్రించెను. అతడు ఇట్లనెను, యెహోవా నా శైలము, నా కోట, నా రక్షకుడు మొదలైనటువంటి ప్రతి అనుభవములు చెప్పుచుండెను. Then look at the life of Joseph. அடுத்ததாக யோசேப்பின் வாழ்க்கையை கவனியுங்கள். తరువాత యోసేపు జీవితాన్ని చూడండి. The Lord watched over him. After he spoke to him, gave him those dreams that is called the word of the Lord. கர்த்தர் அவனை காக்கிறவராய் இருந்தார். கர்த்தர் சொப்பனங்களின் மூலமாக அவனோடு பேசினார். அந்த கர்த்தர் பேசின காரியங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை என்று சங்கீதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. యెహోవా అతన్ని కాపాడుచుండెను, కనులు యెహోవా కనుల ఆయన మీద ఉండెను. అతడు దేవుడి యొక్క అతడు స్వప్నములు బయలుపరచబడి ఉండెను. తరువాత కాలంలో అది దేవుని యొక్క వాక్కులుగా బయలుపడెను. What happened to Joseph? Psalm 105. யோசேப்புக்கு என்ன நடந்தது பாருங்கள். 105ஆம் சங்கீதம். యోసేపుకి ఏం జరగచ్చో చూడండి. 105వ కీర్తన. We know all that. Psalm 105 verse 17 to 22. Made sold as a slave, etc. And then falsely accused and then put into the dungeon. Well, God was there watching over him and to fulfill the word that God had given him, and finally raised him up to become the ruler of the people 17ஆம் in வசனம். order to bring deliverance to Israel. 12ஆம் வசனத்திலிருந்து 22ஆம் வசனம் வரைக்கும் சொல்லுகிற காரியங்களை யோசேப்பின் சரித்திரத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அவன் விற்கப்பட்டான், அநியாயமாய் அவன் மேல் பழி சொல்லப்பட்டது, அவனை விலங்கு போட்டு சிறையிலே அவனை ஒடுக்கினார்கள். ஆனால் கர்த்தர் அவனை காக்கிறவனாய் இருந்தார். அந்த இடத்தில் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவும் அவருடைய வசனம் அவனை புடமிட்டுக் கொண்டிருந்தது, காத்து கொண்டும் இருந்தது. கடைசியாக கர்த்தர் அவனை விடுவித்து அவனை சிங்காசனத்துக்கு உயர்த்தினது மாத்திரமல்ல, முழு இஸ்ரவேலுக்கும் விடுதலையை கொண்டு வருவதற்கு அவனை ஒரு கருவி பயன்படுத்தினார். 105వ కీర్తన 12 మొదలుకొని 22వ వాక్యం వరకు వచ్చినప్పుడు అతడు అమ్మి వేయబడెను, నిందించబడెను, సంకెళ్ళు వేయబడెను, కూపములోనికి పడవేయబడెను. కానీ అతడైతే దేవుడు అతన్ని సంధించిండగా యెహోవా అతనితో మాట్లాడుచు ఆ దేవుని యొక్క వాక్కులు అతని పుటము వేయించుండెను. అతడైతే సమయం వచ్చినప్పుడు సరైన రీతిలో దేవుని మూలముగా హెచ్చింపబడి ఎంత మూలముగా హెచ్చబడినాడనగా సర్వ ఇశ్రాయేలీయులకు అతడు విడుదల చేయు రక్షకుడిగా మార్చబడి ఉండెను. There's a verse that say God watches over his word to perform it. கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றும்படி அந்த வார்த்தையை அவர் கவனித்து காக்கிறார் என்று ஒரு வசனம் இருக்கிறது. యెహోవా తాను పంపిన మాట
నెరవేర్చు నిమిత్తమై ఆ యొక్క మాటను ఆ యొక్క వాక్కును ఆయన కాచుకొని గమనించుచున్నాడని చెప్పబడినది. Joseph too believed it, and that word tried him, according to Psalm 105 verse 19. யோசேப்பு இதை விசுவாசித்தபடியினால் அந்த கர்த்தருடைய வசனம் அவனை புடமிட்டது என்று 105 சங்கீதத்தின் 19 வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது. 105:19 నందు అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు యెహోవా వాక్కు అతని పరిశోధించుచున్న చదువుచున్నాం. Especially all the words that you have heard from the first day of this camp until now, do not forget it. குறிப்பாக இந்த முகாமின் முதல் நாளிலிருந்து இதுவரையிலும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டதான கர்த்தருடைய வார்த்தைகளில் ஒன்றையாகிலும் தயவு செய்து நீங்கள் மறந்து போக கூடாது. కావున ఇక మకాము యొక్క ప్రారంభం నుండి ఇప్పటి వరకు మీతో దేవుడు సెలవిచ్చిన ఏ మాటలను కూడా దయచేసి మర్చిపోకూడదు. God is a great watchman, full of care, love and zeal for you. He is going to fulfill it. கர்த்தர் மிகப்பெரிய He has started fulfilling it. He is going to fulfill it even more. கர்த்தர் மிகப்பெரிய ஜாமக்காரனா இருந்து உங்களை காக்கிறார். உங்கள் மேல் அவருக்கு மிகப்பெரிய அன்பும் வைராக்கியமும் கரிசனையும் இருக்கிறது. உங்களுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தையை அவர் நிறைவேற்ற ஆரம்பித்திருக்கிறார். இன்னமும் அதை நிறைவேற்றுவார். அதை பூர்ணமாய் நிறைவேற்றுவார். ఆయన మంచి కావలివాడిగా కనపడుచున్నాడు. మన మీద భక్తి, ఆసక్తి, ప్రేమ, జాగ్రత్త చూపువాడిగా కనపడుచున్నాడు. ఆయన మనతో సెలవిచ్చిన వాక్కులను ఆయన ఇంతవరకు నెరవేర్చినాడు. ఇక మీదట కూడా నెరవేర్చువాడు, మనల్ని సంపూర్ణపరచువాడు. What else of that prophetic insight we can get about God when we are on the tower? கோபுரத்தின் மேல் ஜெபத்தின் மூலமாக நாம் ஏறி இருக்கும் போது ஒரு உள்நோக்கு தீர்க்க தரிசனமான பார்வை நமக்கு இருக்கும் என்று நான் சொன்னேனே. வேறு என்ன காரியங்களை நாம் பார்க்க முடியும் என்பதை குறித்து அடுத்த விஷயத்தை நாம் கவனித்தால், ஜெபத்தில் நாம் கோபுரத்தின் மேல் இருக்கும் போது దేవుని நாம் அதிக தெளிவாக நாம் కండు ఉనర முடியும். ప్రార్థన మూలముగా మనము గోపురం అనే అనుభవానికి వచ్చినప్పుడు అంతరంగములో ప్రవచన సారమైనటువంటి ఒక దృష్టి మనకు కలుగునని నేను మీకు చెప్పినాను. దాని మూలముగా సంభవించబోయే కార్యములను చూడగలని చెప్పినాను. ఈ విధముగా ఉన్నప్పుడు మనము ఇంకను దేనిని చూడగలమనగా దేవునినే మిక్కిలి తేటగా మనం చూడగలిగిన వారమై ఉన్నాం. He will not rest for Zion's sake. He will not hold his peace for Jerusalem's sake till he perfects that work. Isaiah chapter 62 verse 1. ஏசாயா 62 முதலாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறது போல, அவர் தம்முடைய வேலையை பூர்ணமாய் நிறைவேற்றி முடிக்கும் வரைக்கும் அவர் சீயோனின் நிமித்தமும் எருசலேமின் நிமித்தமும் மௌனமாய் இராமலும் அமராமலும் இருப்பதாக வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். యెషయా గ్రంథము 62వ అధ్యాయం 2వ వాక్యములో మొదటి వాక్యమును చూసినప్పుడు ఆయన సియోనును ఖ్యాతిగా మార్చినంత వరకు ఆయన విశ్రమించడు అని చెప్పి చదువుచున్నాము. For Zion's sake he will not hold his peace, for Jerusalem's sake he will not rest until the righteousness thereof go forth as brightness and the salvation thereof as a lamp that burneth. சீயோனின் நிமித்தமும் எருசலேமின் நிமித்தமும் அவர் மௌனமாய் இருக்க மாட்டார். அது நீதி பிரகாசத்தை போல, அதன் ரட்சிப்பு எரிகிற தீவெட்டி போல வெளிப்படும் மட்டும் அவர் அமராமல் இருப்பார். సియోను పక్షముగా మౌనముగా ఉండరు, యెరూషలేము పక్షముగా ఊరకుండరు. సియోను నీతి సూర్యకాంతి వలె దాని రక్షణ దీపం వలె ఎలుగుచున్నంత వరకు ఆయన మౌనముగా ఉండనేరరు. On loving him, believing him and obeying his word. அவரை தொடர்ந்து நேசியுங்கள், தொடர்ந்து விசுவாசியுங்கள், அவருடைய வார்த்தைக்கு விசுவாசித்து கீழ்ப்படிந்து கொண்டிருங்கள். కొనసాగించి ప్రేమించుడి, విశ్వసించుడి, విశ్వాసముతో లోబడుడి. Oh, we see about this one he says he will do. Zechariah chapter 8 verse 2. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அவர் என்ன செய்வார் என்று சகரியா 8ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అటువంటి వారి నిమిత్తమై ఆయన ఏమి చేయనని జకరియా 8:2లో చదువుచున్నాం. Don't worry, if you don't have this kind of a understanding or insight about God, take this word, go home and you start to see it. இதுவரைக்கும் தேவனை பற்றிய இப்படிப்பட்ட ஆழமான ஒரு உள்நோக்கு பார்வை எனக்கு இல்லையே என்று நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். இந்த வார்த்தையை அப்படியே உங்களுடைய உள்ளத்துக்குள் ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக நீங்கள் வீடுகளுக்கு திரும்பி போங்கள். இது உங்களுடைய அனுபவம் ஆவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். దేవునికి వచ్చినటువంటి ఇటువంటి అంతరంగమైన దృష్టి ఇంతవరకు నాకు లేదే అని నీవు కలవరపడవద్దు. ఈ వాక్యమును నమ్మి మీరు విశ్వాసముతో ఈ వాక్యమును మోసుకొని వెళ్ళుడి. దేవుడు మీ మూలముగా క్రియ చేయట, మీలో క్రియ చేయట చూడగలరు. How will he perfect in his righteousness and bring us to that
full salvation, that perfect salvation. எப்படி தம்முடைய நீதியை அவர் உங்களுக்குள் பூர்ணப்படுத்தி அந்த ரட்சிப்பை முழுமையடைய அல்லது பூர்ணமடைய செய்ய போகிறார்? ఆ నీతిని మీలో బయలుపరిచి ఆ రక్షణ సంపూర్ణ రక్షణ మీలో ఏ విధముగా ఆయన కనపరచును. That's what I said, Zechariah chapter 8 verse 2. Thus said the Lord of hosts, I was jealous for Zion with great jealousy, and I was jealous for her with great fury. சகரியா 8ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்வதை பற்றி நமக்கு சொல்லுகிறது. நான் சீயோனுக்காக கடும் வைராக்கியம் கொண்டேன், அதற்காக மகா உக்கிரமான வைராக்கியம் எருசலேமுக்காய் கொண்டேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். జకరియా 8:2 నందు మిగులు ఆసక్తితో నేను సియోను విషయమందు రోషం వహించి ఉన్నాను, బహు రౌద్రము గలవాడనై దాని విషయమందు నేను రోషం వహించి ఉన్నానని సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా యొక్క వాక్కుగా బయలుపడుచున్నది. Similarly, it says in Zechariah chapter 1 verse 14, thus said the Lord of hosts, I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy. இதற்கு ஒப்பான இன்னொரு வசனம் சகரியா 1ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தில் சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், நான் எருசலேமுக்காகவும் சீயோனுக்காகவும் மகா வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன். జకరియా 1:14 నందు నేను యెరూషలేము విషయములోను సియోను విషయములోను అధికాసక్తి కలిగి ఉన్నాను. You can interchange jealousy with that he is zealous. இந்த வைராக்கியம் என்ற வார்த்தை அவர் வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறார் என்ற அர்த்தத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். అధికాసక్తి అనగా ఆయన మన ఎడల ఆసక్తితో ఉన్నారని చూపుచున్నది. So, if he is zealous for Zion with great fury and zealous for Jerusalem, what will he do? அவர் சீயோனுக்காக மகா வைராக்கியம் கொண்டு எருசலேமுக்காக மகா வைராக்கியம் கொண்டிருப்பார் என்றால் அந்த வைராக்கியத்தின் நிமித்தம் அவர் என்ன செய்வார்? సియోను కొరకును యెరూషలేము కొరకును అధికాసక్తితో ఆయన ఉన్నాడంటే ఆ అధికాసక్తితో ఆయన ఏం చేయుచున్నాడు? Zechariah chapter 8 verse 3, thus said the Lord, I am returned unto Zion and will dwell in the midst of Jerusalem, and Jerusalem shall be called a city of truth, and the mountain of the Lord of hosts, the holy mountain. அதை பற்றி சகரியா 8ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது, நான் சீயோனிடத்தில் திரும்பி எருசலேமின் நடுவிலே வாசம் பண்ணுவேன், எருசலேம் சத்திய நகரம் என்றும் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் பர்வதம் பரிசுத்த பர்வதம் என்றும் அழைக்கப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ఐకాసక్తితో చెప్పుచున్న కార్యము 3వ వాక్యమునందు జకరియా 8వ అధ్యాయం, నేను సియోనుకు మరలా వచ్చి యెరూషలేములో నివాసం చేతును, సత్యమును అనుసరించి పురమనియు సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా పర్వతము పరిశుద్ధ పర్వతమనియు పేర్లు పెట్టబడును. Once maybe God has departed because of their sins and iniquities, but now he says, I will return to Zion, I will dwell in the midst of Jerusalem. ஒரு முறை ஒருவேளை உங்களுடைய பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் தேவன் உங்களை விட்டு பிரிந்திருக்கலாம், ஆனால் இப்பொழுது கர்த்தர் நமக்கு வாக்குத்தத்தமாக இதை சொல்லுகிறார், நான் சீயோனிடத்தில் திரும்பி எருசலேமின் நடுவிலே வாசம் பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். మన యొక్క పాపములు అతిక్రమముల మూలముగా ఒకవేళ దేవుడు గతములో మనం వదిలిపెట్టి ఉండవచ్చును, కానీ ఇప్పుడైతే నేను తిరిగి మరలా వచ్చి సియోను దగ్గరకు యెరూషలేము దగ్గరకు వచ్చుదని చెప్పుచున్నాడు. Jerusalem, church of God, he will make you the city of truth. தேவனுடைய சபையாகிய புதிய எருசலேமே, அவர் உங்களை சத்திய புறமாக சத்திய நகரமாக மாற்றுவார். యెరూషలేమును దేవుని సంఘమా ఆయన నీ ఎదుకు వచ్చి నిన్ను సత్యపురముగా మార్చును. Oh, I am finding I can't overcome this. He will teach you how to overcome it. He will make you the city of truth and give you that overcoming life. நான் தோற்று கொண்டிருக்கிறேன், இதை எப்படி மேற்கொள்வது அதை எப்படி மேற்கொள்வது என்று புரியாமல் நான் தடுமாறி கொண்டிருக்கிறேன் என்று நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்திருக்க கூடும். ஆனால் இதோ அவர் உங்களை சத்திய நகரமாக மாற்றி சத்தியத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி அந்த சத்தியத்தின் மூலமாக எப்படி மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை அவர் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார். అయ్యో నేను దానిలోను దీనిలోను అపజయం పొందుచున్నానే అని చెప్పి ఒకవేళ మీరు కలవరపడుచు ఉండవచ్చును, కానీ ఆయన మీ ఎదుకు వచ్చినప్పుడు ఆయన మీకు సత్యమును బోధించి సత్యమూలముగా మీరు సమస్తమును జయించు నిమిత్తమై ఆయన మీకు బోధించును. Oh, I can't get along with people. This character of mine is like this. Oh, I'm getting trouble. I'm getting losing my peace. The Lord says, He will make Jerusalem the holy mountain. He will sanctify you, the God of peace, your spirit, soul and body.
இதோ நீங்கள் ஒருவேளை இப்படி சொல்லலாம், என்னால் மற்றவர்களோடு இணக்கமாக செல்ல முடியவில்லை, என்னுடைய சுபாவம் அப்படி மோசமானதாக இருக்கிறது, முற்கோபம் வருகிறது, நான் என்னுடைய இளைப்பாறுதலை இழந்து போகிறேன், மற்றவர்களோடு இடைப்படும் போது நான் பிரச்சனைக்குள்ளாகிறேன் என்றெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம். ஆனால் இதோ அவர் சத்தியத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் போது, இதோ அந்த சத்தியத்தின் மூலமாக சமாதானத்தின் தேவன் உங்களுடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தை முழுவதும் பரிசுத்தமாக்குவார். நீங்கள் எப்படி அந்த சூழ்நிலைகளை கையாள்வது, மேற்கொள்வது என்பதை அவர் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார். அவர் உங்களை அவர் உங்களை முழுவதும் பரிசுத்தமாக்கி உங்களை పరిశుద్ధ పర్వతమాయి మార్చువారు. నేను ఇతరులతో ఐక్యపడలేకపోతున్నాను, వారితో కలిసిమెలిసి ఉండలేకపోతున్నాను, నేను ముక్కోపిగా ఉన్నాను, నాకు గడిగడికి కోపం వస్తున్నది, ఎవరితో నేను సమాధానంగా ఉండలేకపోతున్నానని ఒకవేళ మీరు కలవరపడుచు ఉండవచ్చును. కానీ ఆయన తన సత్యమును మనకు బయలుపరిచినప్పుడు ఆ యొక్క సత్యమూలముగా ఆయన మనకు సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరిచి వాటి మీద మనకు జయమును దయచేసి అందరితోనూ సమాధానముగా ఉండటకు సహాయం చేయుచున్నాడు. సమాధానకర్తయగు దేవుడు తానే సాతానును శీఘ్రముగా కాళ్ళ కింద చితగొచ్చినప్పుడు ఆయన సంపూర్ణముగా మన పరిశుద్ధపరిచి పరిశుద్ధ పర్వతముగా మార్చుచున్నాడు. Now I can feel it. God is already speaking. God is going to doing it and He's going to do it. I feel it's not good we keeping quiet like this. Let's praise Him. நான் இப்பொழுது உணர்கிறேன், கர்த்தர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறது அவர் ஏற்கனவே நிறைவேற்ற ஆரம்பித்து விட்டார், இன்னும் அதை பூர்ணமாய் நிறைவேற்ற போகிறார். எனவே இந்த வார்த்தைகளை சும்மா நாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது நல்லதல்ல. இந்த வார்த்தைக்காக கர்த்தர் அதை நிறைவேற்ற போகிறபடினால் நாம் அவரை స్తోత్రం பண்ணலாம். ఆయన మాట్లాడుచున్నాడు, మాట్లాడక ముందుగానే ప్రారంభించినాడు. ఆయన మాట్లాడిన మాటలు నెరవేర్చుటకు ఆయన సమర్థుడైనాడు. కావున చెప్పుచున్న మాటలు వినుచుండగానే அவரை స్తోత్రం பண்ணுங்கள், அவரை துதியுங்கள். Hallelujah, 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 hallelujah. There's a verse that says the zeal of the Lord of hosts will perform this. சேனைகளின் கர்த்தருடைய வைராக்கியம் இதை செய்யும் என்று சொல்லுகிற ஒரு வசனம் இருக்கிறது. సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా యొక్క ఆసక్తి దీనిని నెరవేర్చున ఒక వాక్యం ఉన్నది. When he sees how you're receiving his word, how you're praising him, oh, it makes his heart glad. நீங்கள் எப்படி அவருடைய வார்த்தையை உங்கள் இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள், எப்படி அதை விசுவாசித்து அவரை துதிக்கிறீர்கள் என்பதை எல்லாம் அவர் காணும் போது அது அவருடைய இருதயத்தை சந்தோஷப்படுத்துகிறது. మీరు దేవుని వాక్యములను ఏ రీతిగా స్వీకరించుచున్నారు, స్వీకరించి వాటి యందు ఎంతగా మీరు విశ్వసిస్తే దేవుని స్తోత్రించున్నారని దాని ఆధారముగానే ఆ యొక్క క్రియను దేవుడు చేయును. When you are on the tower, what is the other deeper insight that God will give you? நீங்கள் கோபுரத்தின் மேல் ஏறி இருக்கும்போது ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறதான வேறொரு ஆழமான ஒரு உள்நோக்கு பார்வை என்ன? మీరు గోపురం మీద ఎక్కగా దేవుడు మీకు అంతరంగ దృష్టిలో ఇచ్చుచున్నటువంటి ఇతర కార్యములు ఏమిటి? He start to reveal to you things that He is preparing for you, for Zion, for sons of God, for New Jerusalem, for the church of God. கர்த்தருடைய ஊழியர்களாக இருந்தால் சீயோனில் அவர் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற காரியங்கள், தேவனுடைய ஜனங்களுக்காக புதிய எருசலேமில் அவர் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற காரியங்கள், அந்த பரலோகத்தை நீங்கள் காணும்படியாக ஒரு ஆழமான கண்ணோட்டத்தை அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார். దైవ సేవకులుగా ఉన్నట్లయితే సియోనును దేవుని సంఘముగా దైవ జనాంగము కొరకు నూతన యెరూషలేమును ఆయన సిద్ధపరచుచున్నాడే. ఆయన గోపురముకి ఎక్కినప్పుడు అటువంటి అంతరంగమైన దృష్టిలో ఆయన అటువంటి కార్యమును మనకు చూపువాడై ఉన్నాడు. But for that you must grow in your love. One day Pastor Don was sharing the scripture. ஆனால் அதற்காக நீங்கள் அந்த அன்பில் வளர வேண்டும். ஒரு முறை பாஸ்டர் டான் அவர்கள் இந்த வேத வசனத்தை குறிப்பிடுகிறார். అందు నిమిత్తమై మీరు ప్రేమలో ఎదగవలెను. ఒక దినమందు పాస్టర్ డాన్ గారు ఈ వాక్యం పంచుకొనుచున్నప్పుడు especially there was excellent qualities, and Pastor T. Thomas and all these saints used to mention much about him. அவர் மிகவும் நல்ல all that he obtained by the grace of God. அவர் மிகுந்த கிறிஸ்துவின் நற்பண்புகளால் நிறைந்த ஒரு பரிசுத்தவானாய் இருந்தார். தேவனுடைய கிருபையினால் அவையெல்லாம் அவருக்கு கிடைத்திருந்தது. பாஸ்டர் டி. தாமஸ் மற்றும் பல பரிசுத்தவான்கள் அடிக்கடி அவரை பற்றி குறிப்பிடுவது வழக்கம். పాస్టర్ టి. థామస్ గారును ఇతర అనేక పరిశుద్ధులను పాస్టర్ డాన్ గారి గురించి అనేక దివ్య స్వభావాలను గురించి దేవుని కృప మూలముగా ఆయన పొందుకున్న దివ్య లక్షణముల గురించి తరచుగా వారు చెప్పుచూ ఉందరు. Outstanding quality and demonstration of the love of God in action. மிகவும் சிறந்த நற்பண்புகள் மாத்திரமல்ல,
தேவனுடைய அன்பை கிரியையில் நடைமுறையில் வெளிப்படுத்துகிறதான ஒரு சிறந்த பண்பு அவருக்குள் இருந்தது. అద్వితీయమైన దివ్య లక్షణములు అంత మాత్రమే కాక వాటిని క్రియారూపకముగా చూపుచున్నటువంటి దివ్య స్వభావము. He said, according to your understanding of God's love for you, that is how much you can grow in the love of God. அந்த பாஸ்டர் டான் இப்படி ஒரு முறை சொல்லுகிறார், நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தேவன் உங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுகிறீர்களோ, அந்த புரிதல் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் தேவனை நேசிக்க முடியும், அந்த அன்பில் வளர முடியும் என்று சொல்லுகிறார். దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమించుచున్నారు అని మీరు ఎంత లోతుగా ఎంత అధికముగా గ్రహించగలుగుచున్నారో అంతగానే దేవుని ప్రేమను మీరు గ్రహించగలరు, మీరు దేవుని ప్రేమలో ఎదగలరు. That's why when you are being told, the love of God is being explained to you, God's love, it is being explained to you, expressed to you. When you listen to it, understand it, then next you will be filled with that same love without measure. தேவனுடைய அன்பு உங்களுக்கு விவரிக்கப்படும் போது, தேவனுடைய அன்பு உங்களுக்கு புரிய வைக்கப்படும் போது, அது வெளிப்படுத்தப்படும் போது, நீங்கள் நன்றாக அந்த அன்பை விளங்கிக் கொண்டு அதை கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது நீங்கள் அந்த அன்பினால் நிரப்பப்பட்டு தேவனை நேசிக்கக்கூடியவர்களாய், இன்னும் அந்த அன்பிலே வளர்ந்து சிறந்த விதத்தில் அவரை நேசிக்கக்கூடியவர்களாய் மாறுவீர்கள். దేవుని ప్రేమ మీకు బోధించుచున్నప్పుడు మీరు ఎంతగా ఇక ప్రేమను గ్రహించగలుగుచున్నారో అంతగా మాత్రమే దేవుని ప్రేమతో మీరు నింపబడుచున్న వారుగా ఉండి, ఆ యొక్క ప్రేమను ఇతరులకు కనపరచువారుగా ఉండి, ఆ యొక్క నిండైన ప్రేమతోనే మీరు జీవించి ఇంకనూ లోతుగా ఎదగలిగిన వారై ఉన్నారు. So now not only you can see God, get a better insight of God, now you can get a better insight of heaven, what God is preparing. 1 Corinthians chapter 2 verse 9, eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared, or is preparing for them that love Him. முதலாவது கோபுரத்தின் மேல் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக ஜெபத்திலே நாம் ஏறி இருக்கும் போது நாம் தேவனை இன்னும் சிறந்த விதத்தில் காணக்கூடியதான ஒரு உள்நோக்கமுடைய பார்வை நமக்கு இருக்கும் என்று நான் சொன்னேன். இப்பொழுது பரலோகத்தை பற்றிய ஒரு உள்நோக்கமான கண்ணோட்டம் இருக்கும் என்று நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். அதற்கு ஆதாரமாக 1 கொரிந்தியர் 2 அதிகாரம் 9 வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, எழுதியிருக்கிறபடி தேவன் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை அல்லது ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறவைகளை கண் காணவும் இல்லை, காது கேட்கவும் இல்லை, அவைகள் மனுஷனுடைய இதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை என்று நாம் వాసిக்கிறோம். ప్రార్థన మూలముగా గోపురం అన్నటువంటి ఆ అనుభవములో మనం పైకెక్కినప్పుడు దేవుని గూర్చిన కార్యములు గ్రహించడం మాత్రమే కాదు గాని, దేవుడు మనకు సిద్ధపరచబోచున్నటువంటి ఆ మహిమ కలిగిన కార్యములు చూడగలిగినటువంటి అంతరంగమైన దృష్టిని దేవుడు మనకు దయచేయుచున్నాడు. దాని గురించి 1 కొరింథీయులు 2వ అధ్యాయం 9వ వాక్యమునందు దేవుడు తన ప్రేమించు వారికి ఏవి సిద్ధపరచునో అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుష్య హృదయం గోచరం కాలేదని రాయబడినది. Yes, truly we will be going closer and closer and closer, as the word of God says, here we have no continuing city, but we seek one to come. இப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவு அல்லது அந்த உள்நோக்கமான பார்வை நமக்கு வரும்போது நாம் தேவனோடு நெருங்கி நெருங்கி இன்னும் அதிகமாய் நெருங்கி சேர்ந்து கொண்டே இருப்போம். அப்பொழுது நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறது போல நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை, வரப்போகிறதையே நாடி தேடுகிறோம் என்று పరలోకத்தோடு కూడా அதிக பிணைப்புடையவர்களாய் நாம் మారుவோம். ఈ జ్ఞానము, ఈ యొక్క అంతరంగమైన ప్రవచన సారమైన దృష్టి మనలో అత్యధికముగా కలిగినప్పుడు మనము ఈ యొక్క భూమి మీద మనకి జీవితంలో ఇంకను కొనసాగొచ్చు. మనం చివరిగా నిలవరమైన పట్టణము నాకు ఇక్కడ లేదు గాని ఉండబోచున్న దాని కొరకే ఎదురు చూచున్నామని చెప్పి అట్టి కార్యం కొరకు ఎదురు చూచు వారం అయిందాము. He will make you to see the land that is afar off. He'll make you to see the king in his beauty. அவர் தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை காணும்படி உங்களுக்கு உதவி செய்வார், ராஜாவை மகிமை பொருந்தினவராக காணும்படி செய்வார். దూర దేశమును చూచుటకును మహిమ కలిగిన రాజును చూచుటకును సహాయం చేయును. Next, he will make you to see, as it was mentioned just now at the end of the worship time, but the state of this world. அடுத்ததாக நீங்கள் இந்த கோபுரத்தின் மேல் ஏறி இருக்கும் போது இந்த உலகத்தின் நிலவரம் என்ன
ஆராதனை நேரத்திலும் கூட கடைசி நேரத்திலே அது சொல்லப்பட்டது. இந்த உலகம் இப்பொழுது எந்த நிலவரத்தில் இருக்கிறது என்பதை அந்த கோபுரத்தின் மேலிருந்து தெளிவாக ஒரு உள்நோக்குடைய பார்வையோடு நீங்கள் பார்க்கும்படி செய்வார். ప్రార్థన మూలముగా గోపురం అనే అనుభవానికి మనం ఎక్కినప్పుడు ఆరాధన యొక్క చివరి భాగంలో మనం విన్న రీతిగా దాంతో సంభవించబోయే కార్యములు ఏమిటి అని గ్రహించగలిగినటువంటి ఒక అంతరంగ దృక్పథం మనకు కలిగించును. We know that everything that's here, down here, is only getting prepared one day for the Antichrist, and finally, according to 2 Peter chapter 3, it's only reserved for fire. நாம் அப்படி இந்த உலகத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு காரியம் தெளிவாக விளங்கும். அதாவது இந்த முழு உலகமும் அந்தி கிறிஸ்துவுக்காக ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறது. 2 பேதுரு 3 அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறது போல இந்த முழு உலகமும் அக்கினிக்கு இரையாகும்படி ஆயத்தமாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் அந்த கோபுரத்தின் மேலிருந்து பார்க்கும்போது தெளிவாக கண்டுணரக்கூடியவர்களாக இருப்போம். ఆ గోపురం మీద మనం ఎక్కినప్పుడు సమీప కాలములో ఏమి సంభవించబోచున్నదనియు క్రీస్తు విరోధి నిమిత్తమై ఎట్టి కార్యములు సిద్ధపరచబడుచున్నవనియు అట్టి కార్యములనియు ఆ యొక్క గోపురం మీద మనకు బయలుపరచబడును. What you heard about darkness, Isaiah 60 verse 2, darkness shall cover the earth. That's what you can see. Sin, violence, crimes, and natural calamities and all such things is covering the earth. இருள் பூமியை மூடும் என்று நாம் பாடினோம். ஏசாயா 60 அதிகாரம் 2 வசனம் அதை பற்றி சொல்லுகிறதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கே நாம் பார்க்கும்போது பாவம், கொலைகள், வன்முறை போன்ற பல காரியங்கள் இருளாக, வியாதி போன்ற பல காரியங்கள் இருளாக, இயற்கை பேரழிவுகளாக இந்த உலகத்தை அது மூடிக்கொண்டே இருக்கிறது. భూమిని చీకటి కమ్మును అని మనము పాడగా విన్నాం. యెషయా 60వ అధ్యాయం 2వ వాక్య ప్రకారముగా ఇక దినముల్లో భూమి మీద పాపము, హింసలు, హత్యలు, అతిక్రమములు, పలు విధములైనటువంటి దుష్టత్వము పెరుగుచూ కలుగుతున్నది. Isaiah 60 verse 2, gross darkness has covered the people. Their hearts are so hard, so perverse, so corrupt. They just want to go on in their ways and not take heed to their maker and their redeemer at all. அடுத்ததாக காரிருள் ஜனங்களை மூடும் என்று நாம் பார்க்கிறோம். அதே போல காரிருள் இந்த பூமியின் ஜனங்களை மூடி இருக்கிறது. அந்த இருதயங்கள் மிகவும் கெட்டவையாக, மிகவும் தாறுமாறானதாக, மிகவும் கடினப்பட்டதாக மாறி இருக்கிறது. அவர்கள் தங்கள் சிருஷ்டிகரை நினைக்கவோ, அவரை நோக்கி பார்க்கவோ, தங்கள் மீட்பரை நினைக்கவோ, அவரை நோக்கி பார்க்கவோ கூடாதவர்களாக அல்லது அதை அறவே విరుంబాదవర్గలాగ మారికొండిరుక్கிறார்கள். కటిక చీకటి జనములను కమ్ముచున్నది అనగా నిజముగానే జనములు ఇటువంటి కటిక చీకటిలో వారి హృదయములు కఠినమైపోయిన వారిగాను, వారి జీవితము చెడిపోయినది గాను, దుష్టత్వములో వారి హృదయం కనపడుచున్నది. వారు తమ సృష్టికర్తను, వారి విమోచకుని గ్రహించలేని వారుగాను, దానిని కేవలం ఇష్టపడని వారుగాను కనపడుచున్నారు. Yes, if you watch over your life, God will keep you. The whole world is like a trap. According to 1 John chapter 5 verse 19, the whole world lies in that wicked one, Satan. 1 யோவான் 5 அதிகாரம் 19 வசனம் இப்படி சொல்லுகிறதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இந்த உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனாகிய சாத்தானுக்குள் விழுந்து கிடக்கிறது. இந்த முழு உலகமும் ஒரு கண்ணியில் இருக்கிறது. இந்த முழு உலகமுமே நமக்கு கண்ணியாக இருக்கிறது. நீங்கள் கோபுரத்தின் மேல் இருந்து உங்கள் ஜீவியத்தை காவல் காக்கிற ஜாமக்காரராக இருந்தால் இந்த உலகத்தை பற்றிய இப்படிப்பட்ட தெளிவான புரிதல், இந்த கண்ணோட்டம் உங்களுக்கு உண்டாகும். 1 యోహాను 5వ అధ్యాయం 19వ వాక్యమునందు లోకమంతయు దుష్టుని అంతనదని చదువుచున్నాము. ఈ యొక్క లోకములో అపవాది పలు విధములైన ఉరులు ఒడ్డిన వాడిగా కనపడుచున్నాడు. ఈ యొక్క లోకములో పలు విధములైనటువంటి మాయ అయినటువంటి నీరు మూలముగా జనులైతే వంచింపబడుచున్న వారిగా కనపడుచున్నారు. He that is born of God, he in whose heart is that seed, the revelation of the word, not letting it go. 1 John chapter 5 verse 18, he that is whatsoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not.
1 யோவான் 5:19 நாம் இப்படி படிக்கிறோம், 18 நாம் இப்படி படிக்கிறோம், தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் என்று அறிந்திருக்கிறோம். தேவனால் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான், பொல்லாங்கனாகிய சாத்தானவனை தொடான். தேவனால் பிறந்தவர்கள் என்று இங்கே யாரை குறித்து சொல்லப்படுகிறது? தேவனுடைய வசனம் என்கிற வித்து, அந்த வசனத்தின் வெளிப்படுத்தல் யாருக்குள் இருக்கிறதோ அதை விட்டுவிடாமல் இழந்து விடாமல் யார் அதை தக்க வைத்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் தான் தேவனால் பிறந்தவர்கள். அவர்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயிக்கிறார்கள், அவர்கள் தங்களை காக்கிறார்கள். பொல்லாங்கன் அவர்களை தொட முடியாது. దేవుని మూలముగా పుట్టిన వాడెవడును పాపము చేయడం ఎరుగుదము. దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు తన్ను భద్రం చేసుకొనును గనుక దుష్టుడు వాని ముట్టడని 1 యోహాను 5:18 చదువుచున్నాం. దేవుని మూలముగా పుట్టిన వారు ఎవరనగా దేవుని యొక్క వాక్యమూలముగా సత్యమూలముగా వారు జన్మింపబడిన వారిగా ఆ యొక్క విత్తు, వాక్యమైన విత్తు వారిలో ఉన్నందువలన వారు పాపముకు చోటివ్వకుండా, అపవాది వారి మీద దాడి చేయకుండా వారు అపవాదిని పూర్ణముగా జయించిన వారిగా కనపడుచున్నారు. Keep that seed, that word revelation God has given you. 1 John chapter 3 verse 9. Whosoever is born of God doth not commit sin. For his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. 1 யோவான் 3:வசனம் இதே காரியத்தை சொல்லுகிறது. தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான், ஏனெனில் அவருடைய வித்தாகிய அந்த வசனம் அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது, அவன் அதை இழந்து போகிறதில்லை. எனவே அவன் தேவனால் பிறந்தபடியினால் பாவம் செய்ய மாட்டான். எனவே அந்த தேவனுடைய வார்த்தை என்கிற தேவனுடைய வித்தை வசனத்திலிருந்து அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வெளிப்படுத்தல்களை உங்கள் இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்வது மாத்திரமல்ல, அதை உங்களுக்குள் தரித்திருக்கும்படி காத்துக் கொள்ளுங்கள், அதை இழந்து விடாதீர்கள். 1 యోహాను 3:9 వాక్యమనందు దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతి వానిలో ఆయన బీజము నిల్చును గనుక వాడు పాపము చేయుడు. వాడు దేవుని మూలముగా పుట్టిన వాడు గనుక పాపము చేయజాలడు. ఈ యొక్క బీజమైనటువంటి దేవుని వాక్యము, దేవుని వాక్యమునకు వచ్చిన ప్రకటనలు మనకలో నిలిచి ఉండటం మాత్రమే కాదు, కానీ వాటిని మన జీవితంలో స్థిరముగా కాపాడుకొని అందులో నిలిచినట్లయితే మనము పాపము చేయని వారముగా కనపడుచున్నాము. Be on the tower in prayer and remember all what is God is speaking to you. The Lord will preserve you. ஜெபத்திலே நீங்கள் கோபுரத்தில் தரித்திருங்கள். அந்த ஜெப நேரங்களிலே கர்த்தர் உங்களோடு என்னவெல்லாம் இதுவரையிலும் பேசி இருக்கிறாரோ அதையெல்லாம் நினைவு கூர்ந்து கொண்டே இருங்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் உங்களை காப்பார். ప్రార్థన మూలముగా గోపురం ఎక్కుడి ప్రార్థించే సందర్భంలో దేవుడు ఏదైతే మాట్లాడుచున్నాడో వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకొనుడి. వాని మూలముగా దేవుడు మనల్ని కాపాడును. You read just now, I don't know how it is in the other translations. Oh, go round about her, tell the towers, which means count the towers. மற்ற மொழிபெயர்களில் எப்படி இருக்கிறதோ எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் சங்கீதம் 48:12 நாம் வாசிக்கும் போது சீயோனை சுற்றுங்கள், உலாவுங்கள், அதன் கோபுரங்களை, கொத்தளங்களை எண்ணுங்கள். ఇతర తర్జుమాలో ఏ రీతిగా ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ సియోను చుట్టూ తిరుగుచు దాని చుట్టూ సంచరించుచు దాని బురుజులు లెక్కించుడి అని చదువుతున్నాం. In one place I read, it says think. Tell means think. ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் நான் வாசித்தேன், கொத்தளங்களை எண்ணுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆங்கிலத்திலே டெல் த டவர்ஸ் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதன் கோபுரத்தை பற்றி சிந்தியுங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருந்ததை ஒரு மொழிபெயர்ப்பில் வாசித்தேன். లెక్కించుడి అని చెప్పబడుచున్నది, ఆంగ్లములో అది చెప్పుడు అని చెప్పబడుచున్నది. ఇంకా కొన్ని తర్జుమాల్లో దాని గురించి తలంచుడి అని చెప్పబడుచున్నది. If you are thinking of these things, thinking of the word of God is giving you, you can bring every other strange thought to bring into captivity every thought to the obedience of Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. உங்களுடைய எண்ணங்களிலே அல்லது சிந்தையிலே நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை எப்பொழுதும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தால், அதை எப்பொழுதும் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தால், வசனத்திலிருந்து கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வெளிப்படுத்தல்களை நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தால், சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தால், 2 கொரிந்தியர் 10:5 உங்களுக்கு விரோதமாக பிசாசு கொண்டு வருகிறதான எந்த ஒரு அந்நியமான எண்ணத்தையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாக இருப்பீர்கள். లెక్కించుడి లేక చింతించుడి, తలంచుడి అని చెప్పబడినప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడుచున్నటువంటి ఎట్టి అనుభవములైనను వాటిని గురించి మనము తలంచుచు వాటిని మాత్రమే ధ్యానించు తలపోసుకొనుచున్నట్లయితే 2 కొరింథీయులు 10:5 వాక్య ప్రకారముగా ప్రతి అన్యమైనటువంటి అపవాదిక తలంపులను మనము దేవుని యొక్క జ్ఞానమూలముగా, దేవుని బలమూలముగా లోపర్చుకొనుచున్న వారముగా మార్చబడి దేవుని అభిప్రాయముతో ఏకీభవించదము. From the towers
Now you can see something God wants to forewarn you about your life. இப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி தேவன் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார். நீங்கள் கோபுரத்தின் மேல் ஏறி இருந்தால் அந்த ఎచ్చరిப்பு என்ன என்று நீங்கள் పురిందు కొల్లలాం. మీ జీవితమును గురించి దేవుడు ముందుగానే మిమ్మల్ని హెచ్చరించుచున్నాడు. ఆ యొక్క హెచ్చరిక ఏమిటి అని మీరు గోపురం మీద ఎక్కినప్పుడు మాత్రమే తెలుసుకోగలరు. Don't be ignorant. நீங்கள் அறிவில்லாதவர்களாக இருக்கக்கூடாது. మీరు అమాయకులుగా ఉండవద్దు. Revelation chapter 12. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம். ప్రకటన 12. This is what is taking place now. இது இப்பொழுது தற்காலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம். ఇది ఇప్పుడు జరుగుతున్న కార్యం. According to Revelation chapter 12 and verse 4, it says the dragon wants to devour the man-child, the overcoming life experience in all of us. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் அந்த பெரிய வலு சர்ப்பமானது ஆண் பிள்ளையை விழுங்கும்படி எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறது. அதாவது நமக்குள் இருக்கிறதான ஜெய ஜீவியம் என்கிற அனுபவத்தை அது பட்சித்து போடும்படியாக காத்து கொண்டிருக்கிறது. ప్రకటన 12:4 నందు ఆ యొక్క ఘట సర్పమన్నది మగ శిశువును మృంగు నిమిత్తమై కనిపెట్టుకొని ఉన్నదని చదువుచున్నాం. అనగా మన మధ్యలో మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి జయము అనే భాగమును అది మృంగు నిమిత్తమై నశింపచేయ నిమిత్తమై కనిపెట్టుకొనుచున్నది. Oppositions will come in your life. The devil will raise people to oppose you. உங்களுடைய ஜீவியத்தில் எதிர்ப்புகள் வரலாம். உங்களை எதிர்க்கக்கூடிய மனிதர்களையும் கூட பிசாசு எழுப்பலாம். మీకు ఎదిరింపులు అనగా మీ జీవితంలో మిమ్మల్ని ఎదిరించే వ్యక్తులను కూడా దేవుడు లేపును. But as the psalmist says, though I walk in the midst of trouble, thou will revive me. It will only help us to purify ourselves more and more. சங்கீதக்காரன் இப்படி சொல்லுகிறான், நான் துன்பத்தின் நடுவே நடந்தாலும் நீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர். அந்த வசனத்தின்படி இப்படிப்பட்ட எதிர்ப்புகள் மத்தியிலேயும் கர்த்தர் நம்மை இன்னும் இன்னும் அதிகமாக உயிர்ப்பித்துக் கொண்டே இருப்பார். உயிர் மீட்சி அடைய செய்து கொண்டே இருப்பார். కీర్తనకారుడు చెప్పుచున్నాడు, నేను బాధనందుచు ఆ యొక్క మార్గంలో వెళ్ళినప్పటికీ నీవు నన్ను జీవింపచేయని చెప్పుచున్నాడు. మనము ఇట్టి మార్గంలో వెలుచున్నప్పటికీ దేవుడు మన ఇంకను స్థిరపరిచి జీవింపచేయచ్చు ఉండును. 1 John chapter 3 verse 3, he that hath this hope in him will purify himself as he is pure. When we see him, we shall be like him. That is the hope. அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் எவனும் 3 verse 1, 2 and 3. முதலாம் யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்களில் நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம், அவர் மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவன் எவனும் அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்கிறான் என்று 3ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை என்று நாம் ஆராய்ந்தால் அவர் வெளிப்படும் போது நாம் அவருக்கு ஒப்பாய் இருப்போம், அவரை போல் இருப்போம் என்பதே அந்த நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கை உடையவர்கள் தங்களை அதிகமாக அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போலவே சுத்திகரித்துக் கொள்கிறார்கள். మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయం మొదటి 3 వాక్యం చూస్తున్నప్పుడు ఆయన నిరీక్షణ పెట్టుకున్నవాడు ప్రతి వాడును ఆయన పవిత్రునిగా తను పవిత్రునిగా చేసుకొనును. ఈ నిరీక్షణ ఎటువంటిది అనగా ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయనను ఉన్న పోలికగానే మనం చూస్తామన్నటువంటి నిరీక్షణ. ఇట్టి నిరీక్షణ కలిగిన వారు ఆయన వలె తమ్మును తాము అత్యధికముగా శుద్ధి చేసుకుంటూనే ఉందరు. At the same time, when Satan comes against us, he doesn't come alone. He will come with all his armies. அதே நேரத்தில் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும், சாத்தான் நமக்கு விரோதமாய் வரும்போது அவன் தனியாக வருவதில்லை, தன்னுடைய சேனைகளோடு தான் அவன் வருகிறான். గమనించాలి, సాతాను అపవాది వచ్చుచున్నప్పుడు ఒంటరిగా రాడు, వాడు తన సర్వ సైన్యముతోనే వచ్చును. What does God say? Be strong in the Lord, in the power of his might. Ephesians chapter 6 and verse 10. அதனால் தான் எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் கர்த்தர் நமக்கு எச்சரிப்பாக சொல்லுகிறார், கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் நீங்கள் பலப்பட்டிருங்கள். అందుకొరకే హెచ్చరిక స్వరం చేయబడుచున్నది. ఎఫెసీలు 6:10 నందు తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయనందు బలవంతులైయుండ్రి. Put on the whole armor of God that you may be able to withstand the wiles of the devil. Ephesians chapter 6 verse
11. எபேசியர் 6 அதிகாரம் 16 வசனம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்துக் கொண்டவர்களாயிருங்கள். కొనసాగించి ఎఫెసీయులు 6:11 నందు మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించే శక్తివంతులగుటకు దేవుడిచ్చే సర్వాంగ కవచం ధరించుకొనుడి. When the enemy will come like a flood, not one or two, multitudes of demons will come against us to trouble us from this corner, this person, that person, every side. Like a flood. தேவன் ஏன் நமக்கு இப்படி சொல்லுகிறார்? ஏனென்றால் சத்துரு நமக்கு விரோதமாய் வரும்போது அவன் ஒரு தனி நபராக வருகிறதில்லை, அவன் தன்னுடைய சர்வ சேனையோடு வருகிறான். இந்த பக்கத்தில் இருந்து அந்த பக்கத்தில் இருந்து அந்த நபர் மூலமாக இந்த நபர் மூலமாக இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை என்று அவன் வெள்ளம் போல வருகிறான். எனவேதான் சத்துரு வெள்ளம் போல வருவதை குறித்து தேவன் நமக்கு சொல்லுகிறார். దేవుడు ఎందుకు రీతిగా చెప్పుచున్నాడు? అపవాది అన్నవాడు మనకు విరోధముగా వచ్చినప్పుడు వాడు ఒంటరిగా వాడు వచ్చుటలేదు, జల ప్రవాహము వలె గొప్ప సైన్యముగా పలు పరిస్థితుల మూలముగా పలు వ్యక్తుల మూలముగా మనకు విరోధముగా లేపొచ్చు నశింపు చేయటకు వచ్చును. కావున వాడు జల ప్రవాహం వలె వచ్చుచున్నంత వలన మనము అత్యధికముగా బలమునందవలని దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు. If you are on the tower in prayer, the Lord will reveal to you, this man and that woman, they are not your problem. He will make you see that evil spirit behind them. நீங்கள் கோபுரத்தில் ஜெபத்தின் மூலமாக ஏறி இருக்க ஒரு ஜாமக்காரனாக இருந்தால் கர்த்தர் இதை உங்களுக்கு தெளிவாக வெளிப்படுத்துவார். இந்த According to Ephesians chapter 6 verse 12. எபேசியர் 6:12 அதை நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறது. அதாவது நீங்கள் கடந்து போகிற பிரச்சனைகளிலே இந்த மனிதன் அல்லது இந்த மனுஷி உன்னுடைய பிரச்சனைக்கு காரணம் அல்ல, இதற்கு பின்னால் இருக்கிற பிசாசை நீ பார்க்கும்படியாக உன்னுடைய ஜாமக்காரனுடைய கண்களை திறப்பார். அதை தான் எபேசியர் 6:12 நமக்கு சொல்லுகிறது. ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் நமக்கு போராட்டம் அல்ல, மனுஷர்களோடு நமக்கு போராட்டம் அல்ல, அது துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்கள், இப்பிரபஞ்சத்து அந்தகார லோகாதிபதிகள், வானமண்டலங்களுடைய பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகள் என்பதை அவர் நமக்கு காண்பிப்பார். ప్రార్థన మూలముగా మనము గోపురము అన్నటువంటి అనుభవానికి ఎక్కినప్పుడు ఆయన మనల్ని కన్నులు తెరిచేవాడిగా కనపడెను. మనమైతే ఈ మనుష్యుడు ఆ మనుష్యుడు నాకు విరోధముగా క్రియచేస్తున్నారని మనం చెప్పువారముగా ఉండము, కానీ వారి వెనుకల ఉన్నటువంటి దురాత్మలు ప్రేరేపించినటువంటి దురాత్మలను మాత్రమే మనం చూచువారముగా కనపడదాము. అందుకొరకు ఎఫెసీయులు 6:12 ఏలైనగా మనం పోరాడునది శరీరంతో కాదు గాని ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సమాజ లోకనాథులతోనూ ఆకాశం దురాత్మ సమూహంతోనూ పోరాడుచున్నాము, మనుషులను శత్రువులుగా ఎంచుకొనము. That is why we see in Isaiah chapter 59 verse 19, when these evil spirits come like a flood, இந்த சத்துருக்கள் வெள்ளம் போல வருவதை குறித்து ஏசாயா 59:19 நாம் பார்க்கும்போது, యెషయా 59:19 ఈ శత్రువులు ప్రవాహం వలె వచ్చుటకు చెప్పబడినప్పుడు, and you're filled with the power of the Holy Spirit, நாம் பரிசுத்தாவின் வல்லமையினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாய் இருக்கும்போது, పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నిండిన వారమైనప్పుడు, the Holy Spirit will lift up a standard above you. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு மேல் ஒரு கொடியை ஏற்றுவார். పరిశుద్ధాత్ముడు మీ మీద ఒక ధ్వజము ఎత్తును. That is that banner of victory. What is that flag? அது ஒரு ஜெய கொடியா இருக்கிறது. அந்த கொடி என்ன? ఆ ధ్వజము జయముగా ఉన్నది. అదేమిటి? Songs of Solomon chapter 2 verse 4, the banner over me was love. உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம் 2 அதிகாரம் 4 வசனம் அந்த கொடி என்னவென்று சொல்லுகிறது? என்மேல் பறந்த கொடி அவருடைய நேசமே. పరమగీతము 2:4 నందు మన మీద ఉన్న ధ్వజము జెండా అన్నది ప్రేమ అను ధ్వజము. Right, we are going to end this meeting now. We are going to finish in prayer with anointing right now. That banner is going to come upon you. இப்பொழுது இந்த கூட்டத்தை நாம் முடிக்கிற சமயமாகிவிட்டது. நாம் ஜெபித்து முடிப்பதற்கு முன்பாக அபிஷேகத்தோடு நாம் ஜெபித்து முடிக்க போகிறோம். இந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாக அந்த நேசம் என்னும் கொடி உங்கள் மேல் ஏற்றப்பட போகிறது. ఈ కూటం ముగించబడే సమయమైనది. అభిషేకముతో ప్రార్థించి కూటం ముగించబోతున్నాం. అభిషేకం మూలముగా ప్రేమ అనే ధ్వజము ప్రేమ దిగబోతున్నది. That is why nothing can separate us from the love. We are more than conquerors through him that loved us. எதுவும் அவருடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க முடியாது. நம்மில் அன்பு கூறுகிற அவராலே நாம் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். ఏది ఆయన ప్రేమ నుండి మనం వేరు చేయదు. ఆయన మనం ప్రేమించడం మూలముగా మనం పూర్తిగా జయశాలులుగా మార్చున్నాం. Don't forget all these scriptures.
இந்த வசனங்களை எல்லாம் நீங்கள் மறந்து போக வேண்டாம். ఈ వాక్యములు మరచిపోవద్దు. Romans 8:37, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. இந்த இவைகள் எல்லாவற்றிலேயும் நம்மில் அன்பு கூறுகிற அவராலே நாம் முற்றிலும் ஜெயங்கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோமே என்று ரோமர் 8:37 சொல்லுகிறது. రోమా 8:37 నందు మన ప్రేమించిన వారి ద్వారా మన వీటి అత్యధిక జయం పొందుచున్నాము. Verse 35, nothing can separate us from the love of Christ. He will make us to overcome it all. 35ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை எதுவும் பிரிக்க முடியாது, நாம் எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கும்படி அவர் செய்வார். 35వ వాక్యమునందు క్రీస్తు ప్రేమను ఎడబాపువాడు ఎవడు సమస్తమును జయముగా పొందుచున్నాము. If God be for you, Romans 8:31, who can be against us? No Satan, no demon can stand before you. The Lord of hosts is with you. The Lord of the heavenly armies is with you. தேவன் உங்கள் பட்சத்தில் இருப்பார் என்றால் உங்களுக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? சாத்தானோ, அவனுடைய எந்த பிசாசோ உங்களுக்கு முன்பாக நிற்க முடியாது. ஏனென்றால் கர்த்தர் உங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறார். பரலோக சேனைகளின் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். 8:31 నందు దేవుడు మన పక్షమునుండగా మనకు విరోధి ఎవడు? ఈ విధముగా దేవుడు మన పక్షమునుండగా అపవాది మనకేమియో చేయడు. దేవుడు మాత్రమే కాక సైన్యములకు పరలోక సైన్యములకు యెహోవాయు మనకు తోడుగా ఉండును. Before I close, one more thing about God we can see with deep insight. நான் முடிப்பதற்கு முன்னதாக இந்த ஆழமான நுட்பமான பார்வையோடு கூட தேவனை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய இன்னொரு காரியத்தையும் சொல்லிவிடுகிறேன். ముగించుటకు ముందుగా దేవుని చూడగలిగినటువంటి సూక్ష్మమైన దృష్టితో చూచినప్పుడు కనుగొనుచున్న ఇంకో కార్యం చెప్పుకొచ్చున్నాను. He says, Deuteronomy chapter 33 verse 3, his sayings are in his hands. உபாகமம் 33:3 இப்படி சொல்லுகிறது, அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறார்கள். ద్వితీయోపదేశకాండ 33వ అధ్యాయము 3వ వాక్యమునందు ఆయన పరిశుద్ధులందరూ ఆయన చేతిలో ఆయన వశమున ఉన్నారు. The Lord delights in his sayings. கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் மேல் அல்லது பரிசுத்தவான்களின் மேல் பிரியம் வைக்கிறார். ఆయన తన జనులను ప్రేమించును లేక ప్రియపడుచున్నాడు. Zephaniah chapter 3. செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரம். జెఫన్యా 3వ అధ్యాయం. Zephaniah chapter 3 verse 17. The Lord delights in his saints. It says here, the Lord thy God in the midst of these mighty, he will save. He will rejoice over with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் மேல் பிரியம் வைக்கிறார் என்பதை குறித்து செப்பனியா 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். அவர் வல்லமை உள்ளவர். அவர் ரட்சிப்பார். அவர் உன் பேரில் கம்பீரமாய் களி கூர்ந்து தம்முடைய அன்பின் நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார். அதாவது அவர் உன்மேல் பாட்டு பாடி சந்தோஷப்படுவார். జెఫన్యా 3వ అధ్యాయం 17వ వాక్యమునందు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు. ఆయన శక్తిమంతుడు. ఆయన మిమ్మల్ని రక్షించును. ఆయన బహు ఆనందంతో నీ సంతోషించును. నీ యందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతం వహించి నీ అందరి సంతోషము చేత ఆయన హర్షించును. ఆయన తన పరిశుద్ధులను గురించి ప్రియపడివాడు సంతోషించువాడు ఎంతగానగా ఆయన పాట పాడి సంతోషించును. When will he rejoice over his saints? அவர் எப்பொழுது தம்முடைய பரிசுத்தவான்களின் மேல் கம்பீரமாய் களி கூர்ந்து மகிழுவார். ఎంతగా Over them with joy. எப்படி அந்த சந்தோஷத்தை பற்றி நாம் என்ன படிக்கிறோம்? ఎప్పుడు ఆయన తన యొక్క పరిశుద్ధులను గురించి ఆయన ఉత్సాహంగా సంతోషించడం చదువుతున్నాం. When he can see his character formed in them, his love, then he says he will rest in his love. தம்முடைய சுபாவம் அவர்களுக்குள் உருவாகி இருப்பதை காணும்போது அவர் அவர்கள் மேல் மகிழ்ந்து களி கூறுவார். அதைதான் அவர் தம்முடைய அன்பின் நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய சுபாவம் அன்பாக இருக்கிறது. அந்த அன்பு அவருடைய சுபாவம் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்குள் உருவாகி இருப்பதை அவர் காணும்போது அவர் நம் பேரில் மகிழ்ந்து களி கூறுவார். వారిలో ఆయన స్వభావమును రూపించబడుట చూచినప్పుడు ఆయన హర్షించును. ఆయన తన యొక్క ప్రేమను బట్టి హర్షించడం చదువుచున్నాము. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి. ఆ యొక్క ప్రేమ మనలో రూపించబడినప్పుడు ఆయన మనలో మిక్కిలి హర్షించువాడై ఉన్నారు. Last night we heard that city speaks of rest.
Yes, New Jerusalem speaks of that rest. We have to enter into that eternal rest. நேற்றைக்கு இரவு நாம் கேட்டோம், பட்டணம் என்பது இளைப்பாறுதலை குறிக்கிறது. ஆம், புதிய எருசலேம் என்பது பூர்ண இளைப்பாறுதல் உள்ள ஒரு பட்டணமாக இருக்கிறது. அந்த இளைப்பாறுதலுக்குள், அந்த பட்டணத்துக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டியவர்களாய் நாம் இருக்கிறோம். నేను దినం చూస్తున్నాం పట్టణం అనగా విశ్రాంతిని చూపుచున్నది. ఆ యొక్క విశ్రాంతిలోనికి మనం ప్రవేశించాలి. ఆ యొక్క నూతన శరీరం నుండి విశ్రాంతి కలిగ పట్టణములోనికి మనం ప్రవేశించు వారముగా కనబడాలి. Some of you, as you hear this word, the Lord is zealous for Zion with great fury. According to Psalm 132 and verse 13 and 14. இந்த வசனங்களை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே கர்த்தர் சீயோனுக்காக மகா வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டபடி 132 சங்கீதம் 13-14 வசனங்களின் அடிப்படையில் கர்த்தர் உங்களோடு இடைபடுகிறார். ఈ యొక్క వాక్యములు వినుచుండగానే దేవుడు మీ గురించి ఆయన మిక్కిలి సియోనుకు వచ్చి మిక్కిలి రౌద్రము కలిగి బహు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడనియు 132వ కీర్తన 13-14 వాక్యములు చదువుచున్నాము. Psalm 132 verse 13 and 14. For the Lord hath chosen Zion, he had desired it for his habitation. This is my rest forever. Here will I dwell, for I have desired it. 132 சங்கீதம் 13-14 வசனங்கள் இப்படி சொல்லுகிறது. கர்த்தர் சீயோனை தெரிந்து கொண்டு அது தமக்கு வாசஸ்தலம் ஆகும்படி விரும்பினார். இது என்றென்றைக்கும் நான் தங்கும் இடம். இதை நான் விரும்பினபடியினால் இங்கே வாசம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார். 132వ కీర్తన 13-14 వాక్యములలో యెహోవా సీయోను ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు, తనకు నివాస స్థలముగా దాన్ని కోరుకొని ఉన్నాడు. ఇది నేను కోరిన స్థానము, ఇది నిత్యము నాకు విశ్రమ స్థానముగా ఉండును, ఇక్కడనే నేను నివసించెదను. Now God is going to fulfill that word to a certain extent in our lives. All what we heard just now. Close your eyes. இப்பொழுது நாம் கேள்விப்பட்ட இந்த எல்லா சத்தியங்களையும் ஓரளவுக்கு தேவன் நம்முடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்பொழுதே நிறைவேற்ற போகிறார். எனவே உங்களுடைய கண்களை நீங்கள் மூடலாம். ఇప్పటి వరకు విన్నటువంటి ఈ యొక్క వాక్యములను దేవుడు ఇప్పుడే మన జీవితంలో నెరవేర్చబోతున్నాడు. మన కన్నులు మూసుకుందాం. Oh yes, close your eyes. உங்கள் கண்களை மூடுங்கள். కన్నులు మూసుకుందాం. Oh, he's giving you the deep insight, a prophetic insight, being with him in intimacy with him in prayer upon the towers, upon the walls of Jerusalem. நீங்கள் எருசலேமின் மதில்களின் மேல், அந்த மதில்களிலே இருக்கிற கோபுரத்தின் மேல் ஜாமக்காரரா ஏறி இருக்கும்படி அவரோடு நெருங்கிய ஐக்கியம் உடையவர்களாக, அந்த தீர்க்க தரிசன பார்வை உடையவர்களாக, அந்த நுட்பமான காரியங்களை உள்நோக்கி பார்க்கக்கூடிய பார்வை உடையவர்களாக இருக்கும்படி கர்த்தர் உங்களை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். ప్రార్థన మూలముగా, గోపురములో ఎక్కుట మూలముగా, ఆ యొక్క తీక్షణమైన కార్యములు చూచి విధముగాను, ప్రవచన సారమైనటువంటి అంతరంగ దృష్టితోను దేవుడు మన కొరకు సిద్ధపరిచిన కార్యములు చూచు నిమిత్తమైన కృప దయచేయబోతున్నాడు. Oh, he's revealing his great zeal, love and care for you. அவர் தம்முடைய பெரிய வைராக்கியத்தையும் அன்பையும் கரிசனையையும் உங்கள் பேரில் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். తన యొక్క భక్తి ఆసక్తిని, ప్రేమను జాగ్రత్త చూపుచున్నాడు. Oh, the Lord, he for Zion's sake he will not hold his peace, for Jerusalem's sake he will not rest. சீயோனின் நிமித்தம் கர்த்தர் மௌனமா இருக்க மாட்டார். எருசலேமின் நிமித்தம் அவர் அமர்ந்திருக்க மாட்டார். సియోను కొరకు మౌనముగా ఉండక, యెరూషలేము కొరకు ఆయన ఊరకనే ఉండడు. Till he perfects that righteousness and salvation in us, till he brings us to that perfection. தம்முடைய நீதியையும் தம்முடைய ரட்சிப்பையும் நமக்குள் பூர்ணப்படுத்தும் வரைக்கும் அவர் மௌனமாய் இருக்க மாட்டார், அமர்ந்திருக்க மாட்டார். நம்மை பூர்ண ரட்சிப்புக்குள் கொண்டு வரும் வரைக்கும் அவர் மௌனமாய் அமர்ந்திருக்க மாட்டார். నీతిని రక్షణ మనలోకి తెచ్చు వరకు, అనగా సంపూర్ణమైన రక్షణ నీతిని మనం పొందినంత వరకు ఆయన మౌనముగా ఉండరు. He has come down with great zeal and fury. அவர் Fury against those things that try to take you away from him and the truth. அவர் மகா வைராக்கியத்தோடு வந்திருக்கிறார். மகா உக்கிரமான வைராக்கியத்தோடு வந்திருக்கிறார். தேவனுடைய அன்பை விட்டும் தேவனுடைய சத்தியத்தை விட்டும் உங்களை வேறு பிரித்து கொண்டு களவாடி கொண்டு செல்ல முற்படுகிற அந்த வல்லமைகளின் மேல் அவர் மகா உக்கிரமான வைராக்கியத்தோடு இறங்கி இருக்கிறார். బహు ఆసక్తితోను మిక్కిలి రౌద్రంతోను వచ్చి ఉన్నాడు. నిన్ను తన ప్రేమ నుండి, సత్యము నుండి తొలగించు నిమిత్తమై పోరాడుచున్న శక్తులకు విరోధముగా బహు రౌద్రముగా కనబడుచున్నాడు. Open your heart, understand his love and zeal for you right now. இப்பொழுதே அவர் உங்கள் பேரில் கொண்டிருக்கிற அன்பையும் அவர் உங்கள் பேரில் கொண்டிருக்கிற வைராக்கியத்தையும் புரிந்து கொண்டவர்களாய் அவருக்கு உங்களுடைய இருதயத்தை திறந்து கொடுங்கள். ఇప్పుడే మీ మీద చూపుచున్న ప్రేమను, మీ మీద చూపుచున్న ఆసక్తిని, రౌద్రమును
కనపరచుకో నిమిత్తమై కనుమయోడి. His love is jealousy. Jealousy is like fire. He's going to burn up all the spirits that are rising up against you, against the truth in your life. அவருடைய நேசம், நேச வைராக்கியம் நெருப்பு தழலாக இருக்கிறது. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு விரோதமாக இருக்கிற எல்லா வல்லமைகளையும், அவருடைய அன்புக்கு விரோதமான எல்லா வல்லமைகளையும் அந்த அக்கினியானது இப்பொழுது சுட்டெரித்து சாம்பலாக்க போகிறது. ఆయనక ప్రేమ, ఆయనక ఈర్ష్య, భక్తి, ఆసక్తి అన్నది ప్రతి విధమైన దుష్ట శక్తులను కాల్చివేయనటువంటి అగ్ని జ్వాల సమముగా ఉన్నది. Oh, don't doubt the love of your God. He is full of care, love and zeal and care for you. When he says it, he will do it this instant. நீங்கள் தேவனுடைய அன்பை சாதாரணமாக எண்ணிவிட வேண்டாம். அவர் உங்கள் பேரில் மிகுந்த அன்பும் வைராக்கியமும் கரிசனையும் உள்ளவராய் இருக்கிறார். அவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை இப்பொழுது உங்களுக்குள் நிறைவேற்றுவார். ఆయన ప్రేమను సాధారణంగా ఎంచుకుని నీ మీద బగ్గి ఆసక్తితోనూ ప్రేమతోనూ జాగ్రత్తతోనూ ఉన్నాడు. ఏదైతే చెప్పి ఉన్నాడో ఇప్పుడే నెరవేర్చును. He is here to show himself strong on your behalf. உங்கள் நிமித்தம் தன்னை வல்லமையுள்ளவராய் விளங்க பண்ணும்படி அவர் இங்கே இருக்கிறார். మీ మీద తన శక్తిని బయలుపరచు నిమిత్తమై ఇక్కడ ఉన్నారు. Nothing, no strength of the devil can stand before his strength. அவருடைய வல்லமைக்கு முன்பாக எந்த வல்லமையும், பிசாசின் எந்த சக்தியும் அறவே நிற்க முடியாது. ఆయన శక్తి ఎదుట ఏ శక్తియు అపవాది శక్తులు నిలవచాలవు. Amen. He watched over Moses. He gave him good health. Right now, he's going to rebuke every spirit of sickness and touch you right now. அவர் மோசேயோடு இருந்து அவனுக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலனையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்தது போல இதோ உங்களோடு போராடி கொண்டிருக்கிற எல்லா வியாதியின் பொல்லாத ஆவிகளையும் அழித்து இப்பொழுதே அவர் உங்களுக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலனையும் கட்டளையிட போகிறார். మోషేతో ఉండి చివరి వరకు సత్తువనిచ్చిన దేవుడు మీతో పాటు ఉండి మీకు విరోధముగా పోరాడుచున్న ప్రతి వ్యాధికారక శక్తిని నిర్మూలన చేసి ఆరోగ్యం ఇచ్చును. He's moving from this stage all over to the back, all around this campus. மேடையிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த வளாகத்தை சுற்றி எல்லா இடங்களிலும் கர்த்தர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். వేదిక మొదలుకొని చివరి వరకు ప్రాంగణమంతటిలోనూ సంచారం చేయుచున్నాడు. He has come down with his heavenly armies in his great zeal. He cannot keep quiet anymore. அவர் இனியும் மௌனமா இருக்க அவரால் முடியாது. தம்முடைய மிகுந்த வைராக்கியத்தின் நிமித்தம் தம்முடைய பரலோக சேனையோடு, சர்வ சேனையோடு அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார். ఇక మౌనముగా ఉండడు. ఆయన తన సర్వ మహిమతోను పరలోక సైన్యముతోను నీ కొరకు క్రియ చేయ దిగి ఉన్నాడు. Oh, let his banner come upon you. His banner over you is love. அவருடைய கொடி உங்கள் மேல் பறக்கட்டும். உங்கள் மேல் பறக்கிற அவருடைய கொடி அவருடைய நேசமே. ఆయన ధ్వజము నీ మీద ఎగరనివ్వుడి. ప్రేమాన ధ్వజము. Don't fight with people. Ask God to forgive you. No, be filled with his love. நீங்கள் மனிதர்களோடு போராட வேண்டாம், சண்டை போட வேண்டாம். இதுவரைக்கும் அப்படி செய்திருந்தால் அதற்காக கர்த்தரிடத்தில் மன்னிப்பு கேளுங்கள். இதோ கர்த்தர் இப்பொழுதே தம்முடைய அன்பினால் உங்கள் உள்ளத்தை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். మనుషులతో పోరాడవద్దు. అందుకొరకు క్షమించమని అడుగుడి. మీ మనోద్వేమ ప్రేమతో నింపుచున్నాడు. Hallelujah. His love is filling you. அவருடைய அன்பு உங்களுக்குள் இருக்கிறது. ఆయన ప్రేమ మీలో ఉన్నది. His strength and power is filling you. இந்த முகாமிலும் அந்த வல்லமை உங்களை நிரப்பிக் கொண்டே இருக்கிறது. ఈ శక్తి మిమ్మల్ని నింపుచూ ఉన్నది. Oh, that devil, Satan and his armies, right now, the Lord is, who has destroyed them at Calvary, is destroying them once again. இதோ கல்வாரியிலே சாத்தானையும் அவனுடைய எல்லா பிசாசுகளையும் அழித்ததான கர்த்தர் இப்பொழுது திரும்பமாக ஒரு விசை அவனை அபிஷேகத்தின் மூலமாய் அழிக்கிறார். కల్వారిలో సాతానును వారి సైన్యం నిర్మూలన చేసిన దేవుడు మరి ఒకసారి నీ నిమిత్తం నిర్మూలన చేయుచున్నాడు. You have to believe and speak in tongues. He will fill you more and more. The Holy Spirit will fill you more and more. ஆனால் அந்த ஜெயத்தை சொந்தமாக்கிக் கொள்ளும்படியாக நீங்கள் விசுவாசித்து அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்கள். நீங்கள் விசுவாசித்து அந்நிய பாஷைகளை பேச பேச பரிசுத்த ஆவியானவர் அதிகமாய் உங்களை நிரப்பிக் கொண்டே இருக்கிறார். ఆ జయమును పొందు నిమిత్తమై విశ్వాసముతో అన్య భాషలు మాట్లాడుచుండగానే మిమ్మల్ని జయవీరులుగా మార్చుచున్నాడు. Because he is for you, that Satan and all his armies are defeated. They cannot stand before you and his armies. அவர் உங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறபடியினால் சாத்தானும் அவருடைய பிசாசுகளும் உங்களுக்கு விரோதமாய் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அவர் உங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறபடியினால் சாத்தானும் அவருடைய பிசாசுகளும் தோற்று போனது. ఆయన మీ పక్షముగా ఉన్నాడు కావున
అపవాదియు వాని సైన్యమును నీకు ఏమీ చేయవు వాని నిర్మూలమైనవి. Amen. Speak in tongues. Be filled with His love. Be filled with His power. அந்நிய பாஷைகளில் பேசுங்கள். அவருடைய அன்பினாலும் அவருடைய வல்லமையினாலும் நிரப்பப்படுங்கள். అన్య భాషలు మాట్లాడుడి, ప్రేమతోను శక్తితోను నింపబడుడి. Hallelujah. 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 He that is born of God keepeth himself, the wicked one toucheth him not. தேவனால் பிறந்தவன் எவனும் தன்னை காக்கிறான், பொல்லாங்கன் அவனை தொடான். దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు తన్ను కాపాడుకొనుచున్నాడు, అపవాది వాని ముట్టడు. Oh yes, truly His seed is in you. உண்மையாகவே அவருடைய வித்து, His revelation, that word revelation is in you. உண்மையாகவே அவருடைய வித்து, தேவனுடைய வசனத்தின் வெளிப்படுத்தல் உங்களுக்குள் தரித்திருக்கிறது. నిజముగానే దేవుని యొక్క బీజము నీలో ఉన్నది, వాక్యం యొక్క ప్రకటన నీలో ఉన్నది. You will see that overcometh the world, but he that believeth in the Son of God. தேவனுடைய குமாரனின் மேல் விசுவாசம் வைத்திருக்கிறவனே அல்லாமல் உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார்? దేవుని కుమారుని విశ్వాసం చూవాడే తప్ప లోకమును జయించినవాడు ఎవడు? The world and its strength cannot touch you because the Son of God is in your life. உலகமும் அதனுடைய சதியும் அதனுடைய கண்ணியும் உங்களை தொட முடியாது. ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தையும் வசனத்தின் வெளிப்படுத்தலும் உங்களுக்குள் இருக்கிறது. లోకం యొక్క కుట్రయు దాని యొక్క ఊరును నిన్ను ముట్టవు, ఎందుకనగా వాక్యం నీలో ఉన్నది. Jesus, the Son of God, is in your life. He destroyed all the works of the devil. தேவ குமாரனாகிய இயேசு உங்களுடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிறார். அவர் பிசாசினுடைய சகல கிரியைகளையும் அழித்து விட்டார். దేవుని కుమారుడైన యేసు మీలో ఉన్నాడు, అపవాది క్రియను నిర్మూలన చేసి ఉన్నాడు. Hallelujah. He is dwelling in you. அவர் உங்களுக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார். మీలో నివాసం He చేయుచున్నాడు. is dwelling in you to overcome that wicked one. அந்த பொல்லாங்கனை ஜெயிக்கும்படியாக அவர் உங்களுக்குள் வாசம் பண்ணுகிறார். దుష్టుని జయించు నిమిత్తమై మీలో నివాసం He is చేయుచున్నాడు. dwelling in you to destroy the works of the devil, which is sickness that is coming against you, the spirit of sickness. உங்களுக்கு விரோதமாய் வருகிறதான வியாதியின் ஆவியை, அந்த பிசாசினுடைய கிரியையை அழிக்கும்படியாக இயேசு தேவகுமாரனாய் உங்களுக்குள் தங்கி இருக்கிறார். వ్యాధి యొక్క ఆత్మయు దుష్టుని క్రియ నిర్మూలన చేయ నిమిత్తమై దేవుని కుమారునిగా మీలో నివాసం చేయుచున్నాడు. Anointing is your healing power. இது அபிஷேகம் உங்களுடைய சுகமாக்குகிற சக்தியாய் இருக்கிறது. అభిషేకం మీలో స్వస్థపరిచే శక్తిగా ఉన్నది. Receive the healing. Receive the anointing in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் அந்த அபிஷேகத்தை, அந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாய் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். యేసు నామములో అభిషేకమును స్వస్థతను పొందుడి. Hallelujah. Hallelujah.
As the watchman, we must blow the trumpet. ఒక కావలివానిగా మనం బూర ఊదవలసిన వారమై ఉన్నాం. ஒரு ஜாமக்காரன் எக்காலத்தை ஊத வேண்டியவன். So how many watchmen are here? Servants of God are primarily the first watchmen. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் முதலாவது ஜாமக்காரர்கள். இங்கே எத்தனை ஜாமக்காரர்கள் இருக்கிறீர்கள்? ఇక్కడ దేవుని సేవకులు ప్రాథమికమైన కావలి వారు ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు? Amen. That you must, the anointing must flow through you. அபிஷேகம் உங்கள் மூலமாக பாய்ந்தோட வேண்டும் அல்லவா? అభిషేకం మీలో నుండే కదా రావాలి. That's when the message, the trumpet is being blown with all power. It is going to be effective in the life of the people. அப்பொழுதுதான் இப்பொழுது தேவ செய்தியாக தொழித்ததான இந்த எக்கால சத்தம் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வல்லமையான அனுபவமாய் மாறும். అప్పుడు మాత్రమే దేవుని బూరగా ఊదబడిన వర్తమానం జనుల్లో క్రియేట్ చేయాలి. Servants of God, receive the anointing. எல்லா கர்த்தருடைய ஊழியர்களும் ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். దైవ సేవకులారా అభిషేకం పొందుడి. Hallelujah. Hallelujah. Now all the young people, the church, receive the anointing. எல்லா வாலிபர்களும் சபையாரும் ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். యవనులు సంఘస్థులు అభిషేకం పొందుడి. என் பிரியமே தாமதியாதே, காலம் சென்றதே, எழுந்து வா. என் இயேசு என்னுடையவர், என் இயேசுடையவரே. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் இயேசுடையவரே. என் பிரியமே தாமதியாதே, காலம் சென்றதே, எழுந்து வா. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் இயேசுடையவரே. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் இயேசுடையவரே. என் பிரியமே தாமதியாதே, காலம் சென்றதே, எழுந்து வா. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் இயேசுடையவரே. என் இயேசு என்னுடையவர், நான் என் இயேசுடையவரே. Amen. Now we have come to the close of the camp. Let us all stand and let's give thanks to God. இப்பொழுது நாம் இந்த முகாமின் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம். நாம் எல்லாரும் எழும்பி நின்று கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தலாம். ముఖాం యొక్క ముగింపుకు వచ్చి నాం లేచి నిలబడి దేవుని కృతజ్ఞతలు చెల్లించుదాము. Hallelujah. Hallelujah. With a grateful heart, praise Him. நன்றியுள்ள இதயத்தோடு நாம் அவரை துதிப்போம். కృతజ్ఞత దేవుని స్తోత్రించుదాము. Hallelujah. Praise the Lord. 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 For all whom God saved from their sins, for all whom God enabled to obey in the truth of baptism, all the boys and girls in this camp, God may keep them faithful to the very end. Shall we praise God? தங்களுடைய பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்காக தண்ணீர் ஞானஸ்நான சத்தியத்தில் கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து இந்த வாலிபர் முகாமிலே ஞானஸ்நானம் பெற்றதான எல்லா வாலிப சகோதர சகோதரிகளுக்காக கர்த்தர் அவர்களை கடைசி வரை இந்த உண்மை உள்ளவர்களாய் பாதுகாக்கும்படியாய் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். రక్షణ పొందిన యోస్తుల కొరకును సత్యమును గ్రహించి బాప్తి సంబంధించిన ప్రతి వారి కొరకును చివరి వరకు వారు నమ్మకస్తులుగా సాయం చేయనులుగా స్తోత్రించదము. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all those whom God baptized in the Holy Spirit for the first time. முதல் முறையாக பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களுக்காக మొదటిసారిగా అభిషేకం పొందిన వారి కొరకును
For all those whom God restored the anointing and renewed the anointing. யாருடைய அபிஷேகத்தை எல்லாம் கர்த்தர் அவர்களுக்கு திரும்ப தந்து அபிஷேகத்தை யாரெல்லாம் புதுப்பித்துக் கொண்டார்களோ அவர்களுக்காக అభిషేకం తిరిగిచ్చి ఎవరికి అభిషేకం పొందుకున్నారో With all those whom God endued the new gifts and restored the gifts in their life, shall we praise புதிய Him? வரங்கள் தாளங்களினால் நிரப்பப்பட்டவர்களுக்காக வரங்களை புதுப்பித்துக் கொண்டவர்களுக்காக எல்லாருக்காகவும் சேர்ந்து நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். కొత్త వరములు తలాంతులు పొంది వరమును నూతనపరుచుకున్న వారు స్తోత్రించదము. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Yes, for all whom God has enabled to understand about the call to be watchmen for all young people. வாலிபர்கள் மத்தியிலே யாரெல்லாம் ஜாமக்காரராக இருக்கும்படி தாங்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்று அந்த ஜாமக்கார அழைப்பை குறித்து கர்த்தர் யாருக்கெல்லாம் ஒரு புரிதலை கொடுத்தாரோ அந்த எல்லா வாலிபர்களுக்காக యవనస్తులు ఎవరైతే దేవుడు తమ్మును కావలి వారిగా పిలిచినాడని గ్రహించి ఆ యొక్క పిలుపుకి అప్పగించుకున్నారో వారందరి కొరకును. This call is for all the young people. இந்த ஜாமக்காரனுடைய அழைப்பு எல்லா வாலிபர்களுக்கும் உரியது. కావలి వారి పిలుపు యవనస్తులందరి కొరకును. God is going to help us to be upon the tower. In intimacy in prayer. And He's going to reveal the deeper things and the things for the future. தேவனோடு நெருங்கிய ஐக்கியமுடையவர்களாய் ஜெபத்தில் அவரோடு இணைந்திருக்கிறவர்களாய் அந்த மதில்களில் இருக்கிற கோபுரத்தின் மேல் ஜாமக்காரர்களாய் கர்த்தர் நம்மை மாற்றி இருக்கிறார். அதன் மூலமாக அவர் நமக்கு ஆழமான காரியங்களை, தம்மை பற்றிய ஆழமான காரியங்களை, வருங்காலத்தை பற்றிய காரியங்களையும் கூட வெளிப்படுத்த போகிறார். ఆ యొక్క దేవునితో సన్నిహితముగా ఉండు నిమిత్తముగాను ఆయన జత చేయబడే వారిగాను ప్రార్థన మూలముగా గోపురం మీద ఎక్కువారుగాను ఉండటం మూలముగా ఆయన కూర్చున్న లోతైన కార్యములు సంభవించబోయే కార్యములు దేవుడు తెలియచెప్పువారుగా నుండి We can know our God. He is full of zeal, care and love for us, full of zealous with great fury for Zion and New Jerusalem. He will do that perfect work to bring us to that perfection in His righteousness, to that full salvation, that perfect salvation. He will not hold His peace. He will not rest. Shall we praise Him? நம்முடைய தேவன் அவர் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஜாமக்காரனுடைய பார்வை நிமித்தமாக நாம் அவர் நம்மேல் கொண்டிருக்கிற அந்த பெரிய அன்பு, வைராக்கியம், கரிசனையை புரிந்து கொள்ள போகிறோம். அவர் சீயோனின் நிமித்தம் மௌனமாக இருக்கிறவர் அல்ல, எருசலேமின் நிமித்தம் அமர்ந்திருக்கிறவர் அல்ல. நம்மை அவருடைய பூர்ண நீதிக்குள் கொண்டு வந்து அந்த பூர்ண ரட்சிப்பை நாம் அடைந்து கொள்ளும் வரைக்கும் அவர் கிரியை செய்து கொண்டே இருக்க போகிறார். மௌனமா இல்லாமல் அவர் அமர்ந்திராமல் இருக்க போகிறார். அதற்காக நாம் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். మనం కావలి వారుగా ఉండు నిమిత్తముగా ఆయన పిలిచినందువలన ఆయనకి ప్రేమ, ఆసక్తి, వైరాగ్యమును మనం చూచి ఆయనలో మనం ఎదుగువారుగాను ఆయన సియోను యెరూషలేమును కీర్తిగాను ఆయన స్థిరపరచు వరకు మౌనంగా ఉండడు కావున ఆయనతో జత చేయబడి సాయం చెట్లుగా స్తోత్రించదము. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Yes, He is going to make us shine. In Him was life. The light was the light of men. அவருக்குள் வெளிச்சம் இருந்தது, அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது, அந்த ஜீவன் மனுஷனுக்கு ஒளியாய் இருந்தது என்று நாம் படிக்கிறோம். ఆయన జీవముండెను, ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగాయెను. And that light is nothing could overpower that light. Likewise, Christ in us is going to make us to be His lights. And all where the darkness is, He is going to shine and draw many out of their sin, out of their troubles, and bring many to Him. Through our lives shall we praise God. இருளானது அந்த ஒளியை பற்றிக்கொள்ள மேற்கொள்ள முடியவில்லை என்று நாம் படிக்கிறோம். இயேசு நமக்குள் நம்முடைய ஜீவனாய் இருக்கிறார். அவருடைய வெளிச்சம் நமக்குள் இருக்கிறபடியால் அவருடைய வெளிச்சத்தை பெற்றவர்களாக இந்த இருண்ட உலகத்தில் பிரகாசிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்ய போகிறார். அது மாத்திரமல்ல, நாம் அவருக்காக எழுப்பி பிரகாசிக்கும் போது எந்த அந்தகாரத்தின் வல்லமைகளும் நம்மை மேற்கொள்ளாது இருக்கும்படி அவர் நம்மையும் செய்ய போகிறார். அதை ஜெயிக்க வைக்க போகிறார். அதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ఆ యొక్క చీకటి వెలుగును జయించలేకపోయాను. ఆ యొక్క వెలుగు యేసుక్రీస్తు ఆయన మనల్ని వసించుచున్నది వలన ఎటువంటి అంధకార శక్తులు మనం జయించనేరము. మనం ఎక్కడికెల్లా వెలుచున్నామో అక్కడ చీకటి శక్తులు పారుతున్న వారముగా మనం క్రీస్తు కొరకు ప్రకాశించబోచున్నాము. కావున స్తోత్రించదము. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Yes, the Lord is there for us. When the dragon with all his armies raises all kinds of oppositions and comes against our life.
இதோ கர்த்தர் நம் பட்சத்தில் இருக்கிறார். அந்த பெரிய வலு சர்ப்பம் தன்னுடைய சர்வ சேனையோடு நமக்கு விரோதமாய் எழும்பி வரும்போது, நமக்கு விரோதமாய் பல்வேறு எதிர்ப்புகளை அவன் கிளப்பி விடும்போது, యెహోవా పక్షముగా మన పక్షముగా ఉన్నాడు. మనకు విరోధమైనటువంటి ఘట సర్పము వాని యొక్క సర్వ సైన్యముతో పలు సమస్యలు మనకు విరోధముగా తెచ్చుచున్నప్పుడు, let us be strong in the Lord, in the power of his might. கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்பட்டவர்களாய் நாம் இருப்போமாக. ప్రభువునందును ఆయన మహాశక్తినందును బలవంతులు కావాలి. Let his banner over us be love. நம்மேல் அவருடைய கொடி நேசமாக பறக்கட்டும். మన మీద ఆయన ప్రేమ ధ్వజముగా ఎగరాలి. Oh, we are more than conquerors. He will make us more than conquerors through him who loved us. நம்மில் அன்பு கூறுகிற அவராலே நாம் முற்றிலும் ஜெயங்கொண்டவர்களாய் இருக்கிறோம். நம்மை அவர் முற்றிலும் ஜெயங்கொண்டவர்களாய் மாற்றுவார். మనల్ని ప్రేమించిన వారి ద్వారా అత్యధిక విజయం దయచేస్తున్నాడు. జయవీరులుగా మారబోచున్నాం. Nothing can separate us from the love of Christ. He will make us overcome it all. கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு எந்த வல்லமையும் நம்மை பிரிக்க முடியாது. எல்லா வல்லமைகளையும் நாம் மேற்கொள்ள முடியும் அவர் செய்வார். క్రీస్తు ప్రేమ నుండి ఏది ఎడబాపదు. సమస్తమును మనం జయించబోతున్నాం. If God is for us, when he comes down with the heavenly armies, nothing can be against us. All Satan and his armies will be utterly destroyed. Shall we praise God? தேவன் நம்முடைய பட்சத்தில் இருக்கும்போது, தேவன் நம்முடைய சர்வ பரலோக சேனையோடு சேனைகளின் கர்த்தராக நமக்காக இறங்கி வரும்போது, சாத்தானும் அவருடைய சேனைகளும் அவருக்கு முன்பாக ஒன்றுமே இல்லை. அவைகள் அழிக்கப்பட்டு போயின. அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ఆయన పక్షముగా ఉన్నప్పుడు అపవాదియు వాని సైన్యమును ఏమీయు లేవు. సంపూర్ణముగా నిర్మూలమై ఉన్నావి కావున స్తోత్రించెదము. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Above everything else, separating a group of young people, oh, with this great zeal and fury, oh, understanding his great love and zeal and care for them, God is going to separate through this camp some young people unto Zion. Shall we praise him? எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவன் நம் நிமித்தம் கொண்டிருக்கிற அந்த மகா வைராக்கியத்தினால், அவருடைய மகா உக்கிரமான வைராக்கியத்தினால், இதோ அவர் சீயோனுக்கென்று ஒரு கூட்ட ஜனங்களை வேறு பிரிக்க போகிறார். அப்படிப்பட்டவர்கள் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார்கள். அந்த வாலிபர்கள் தங்களுடைய அழைப்பை அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். தேவன் தங்கள் பேரில் வைத்திருக்கிற அவருடைய மிகப்பெரிய அன்பை, கரிசனையை, அவருடைய வைராக்கியத்தை புரிந்து கொள்ளும்படி செய்ய வேண்டும். அதற்காக நாம் ஸ்தோத்திரிப்போம். సియోను కొరకు బహు ఆసక్తి కలిగి రౌద్రము కలిగిన దేవుడిగా ఉన్నాడు. ఆయన సియోను కట్టివారై ఉన్నారు. ఆయన సియోను నిమిత్తమై పిలిచిన కొంతమంది మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారు తమ యొక్క పిలుపును గ్రహించి ఆయన ప్రేమకు లోబడి సరైన సమయంలో సియోను కొరకు అప్పగించుకుంటూ దేవుడు మాతో కొనసాగించి మాట్లాడుగా స్తోత్రించెదము. Hallelujah. 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 Giving God the Father, God the Son, God the Holy Spirit all the glory, honor and praise for all what he has done and for making us ready for eternal Zion and New Jerusalem. Shall we praise him? பிதாவாகிய தேவன், குமாரனாகிய தேவன், பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவன் நமக்கு செய்த எல்லாவற்றுக்காகவும் திரித்துவ தேவனுக்கு எல்லா கனத்தையும் மகிமையையும் துதியையும் செலுத்தி, மாத்திரமல்ல அவர் வெளிப்படும் போது நித்திய சீயோனுக்காக, புதிய எருசலேமுக்காக அவர் நம்மை ஆயத்தமாக்க போகிறபடியால் அவரை விசுவாசித்து அவருக்கு எல்லா மகிமையும் செலுத்தி நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి సమస్తమైన స్తుతి ఘనత మహిమ సమస్తమును మన కొరకు చేసిన ప్రతి కాలములకు వచ్చి ఆయనకే చెల్లించి సియోను గాను నూతన యెరూషలేము గాను ఆయన మనం మార్చబోచున్నాడు కావున స్తోత్రించెదము. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ పాదముల కృతజ్ఞత స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము దేవా. ఈ యవనస్తుల మకామును మీరు భారం వహించి ఆశీర్వదించినందుకొరకై స్తోత్రం. ఈ ఉదయకాలములు ఇచ్చిన ప్రభు పరలోక వర్తమానం కొరకై, పరలోక సందేశం కొరకై మీ కోటాన కోటి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. మీరే మాకు కావలి వారు ప్రభువా, మీరే మా మంచి కాపరి ప్రభువా. పరలోకం నుంచి ఈ దిన వరకు పాత నిబంధన కాలంలోను కొత్త నిబంధన కాలంలోను మమ్మలను ప్రభు ప్రేమించి ప్రభువా మీ కనుదృష్టి మా మీద పెట్టి ప్రభువా ఇంతవరకు కాపాడిన మంచి కాపరి వాడైన దేవా, మీ కోటాన కోటి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. ప్రభువా మోషేను ప్రభువా మీరు కాపాడారు,
120 సంవత్సరాలు మీరు కాపాడారు. నెబో పర్వతం మీద చనిపోయినప్పుడు సమాధి చేశారు. అంతవరకు ప్రభువా మీరే మంచి కాపరిగాను కావలివానిగా ఉండి నడిపించినందుకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. డేవిడును అనేక శత్రువుల మధ్యలో నుంచి విడిపించారు. శత్రువులు ఎంతమంది ఉన్నా గాని అతన్ని మీరు కాపాడారు ప్రభువా. మీరే మంచి కాపరిగాను కావలివానిగా ఉండి దావీదును ప్రభువా వృద్ధాపం వరకు కాపాడుతూ వచ్చి శత్రులందరి మీద జయమిచ్చినందుకు కొరకై స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. జోసెఫ్ కు ప్రభు యోసేఫ్ కు అనేక విధమైన శోధనలు పరీక్షలు వచ్చినప్పటికీ ఆయనకు నువ్వు తోడుగా ఉండి ప్రభు అతన్ని కాపాడారు. ప్రభువా చెరసాల్లో కాపాడాడు ప్రభువా, గొప్పవానిగా మార్చారు. మీ కాపుదల గొప్పది ప్రభువా. కొత్త నిబంధన కాలంలో సియోను కొరకు యెరూషలేము కొరకు వైరాగ్యం గల తండ్రి అయిన దేవా కోటాన కోటి స్తోత్రములు నీకు ప్రభువా. నాయనా మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి ఏ శత్రువు ముట్టకుండా, ఏ విధమైన వ్యాధులు రాకుండా, ఎటువంటి బలహీనతలు రాకుండా శత్రువును సిగ్గుపరిచి మాకు జయమిచ్చిన జయం కొరకై స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. ఎల్లప్పుడూ సియోను యెరూషలేమును జ్ఞాపకం ఉంచుకొని ప్రభువా నీ ప్రేమలో ఎదిగి నీ ప్రేమలో జీవించి ప్రభువా నీ ఘనమైన సేవ చేసి మీ నిత్య రాజ్యానికి మీ రాకడ సిద్ధపడటకు సహాయం చేయమని యేసు పరిశుద్ధ నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Righteous God, we praise and thank thee for all thy goodnesses, Lord. We thank thee for all the blessings which thou hast bestowed upon us during this youth camp. You brought the children with great thirst and desire, and you blessed them according to the desire of their hearts, for which praise and thank thee, Lord. You undertook for today's meeting also. You undertook for our singing. We praise and thank thee, Lord, for all the words which we have spoken this morning. Jesus, you are the first watchman. Lord, he that keepeth Israel neither sleeps nor slumbers, it is mentioned. You watched over Moses from his young age, so Pharaoh could not do anything against him. You watched over David, and Saul and other enemies could not do anything against him. Lord, you watched over Joseph also, and you watched over him even when he was in prison. You not only brought him out of prison, but he was instrumental in preserving the children of God, the whole world. For praise and thank thee, Lord. The place of the watchman is a watchtower. From the watchtower, he will have better view of the things which are happening inside the city. Jesus, help us that we may be true watchmen. We should be able to understand as to what is happening in the church of God. A watchman will be able to see, will have a better view of the things about the movements outside also, Lord, as to what is happening in the world. A watchman will be close to God, and he'll understand as to what God wants him, and especially the love of God towards him. A watchman will have an understanding about the wickedness of this world, that we may preserve ourselves. Along with that, a watchman will have an understanding about the things which you are preparing for those who love you, Lord Jesus. Along with that, help us that we may always be close to you, be filled with the righteousness of God, and that we may understand about the zeal of God. And we know that you will never rest till you fulfill your purpose in us. You have brought the children, and you are not, by the words of faith, by faith we see that not a single child who took part in this youth meeting will be lost. Bring some of them for this glorious ministry also. We give thee all honor and glory. In Jesus' name we ask thee, Father. Amen. எங்களை நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான நம்முடைய பரிசுத்த சமத்துக்காய் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கடந்த காலங்கள், கடந்த மாதங்கள், கடந்த காலங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய தயவுள்ள கரங்களோடு கூட எங்களை இதுவரையிலையும் கிருபையாய் பாதுகாத்த நம்முடைய பெரிதான இரக்கத்துக்காய் தயவுக்காய் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கடந்த நாட்களில் நடந்ததான
எங்கட வாலிபர் முகாமை நீர் ஆசீர்வதித்ததான தேவன், இந்த ஆண்டிலும் கூட கத்த எங்கட வாலிபர் முகாமை நீர் ஆசீர்வதித்த தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம். எத்தனையோ தடைகளின் மத்தியிலும் கூட சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் எங்கட மத்தியிலே கடந்து வந்து எங்கட வாலிபர் முகாமை மகிமையாய் ஆசீர்வாதமாய் நடத்தி தந்தபடினால் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பிள்ளைகள் மத்தியிலே கத்தா ஒரு பரிசுத்தத்தின் வேலை செய்தீர், பிள்ளைகள் மத்தியில் ஒரு சுத்திகரிப்பின் வேலை செய்தீர். பிள்ளைகளை கத்தர் தானே ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் தங்கட ஆண்டவரை தேவ சமூகத்திலிருந்து தங்களோட குற்றங்கள் குறைகளை அறிக்கிட்டு தேவ சமூகத்திலிருந்து நம்முடைய நிறைவான ஆசீர்வாதங்களை, அபிஷேகத்தை, இழந்து போன கிருபைகளை, ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள கத்தர் பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்தீர். ஆண்டவரே, அவர்கள் பண்ணின பிரதேசத்தில் தீர்மானங்களில் உண்மையுள்ளவர்களாய் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாய் மாற்றும்படியாக வேண்டிக்கிறோம். எங்கட வாலிபரை இந்த நாட்களில் கத்தாவே மதிலில் மேல் நிற்கிறதான ஜாமக்காரராய் மாற்றும்படியாக வேண்டிக்கிறோம். எங்கட பிள்ளைகளோட ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் முன்னேற, பரிசுத்தத்தில் முன்னேற, உமக்கென்று பக்தி வைராக்கியமாய் ஜீவிக்க எங்கட பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஜாமக்காரராய் மாற்றும்படியாக வேண்டிக்கிறோம். கொண்டு வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதித்தீர், அவர்களோடு பேசினீர், அவர்களோடு கத்தாவே உம்முடைய தரிசனங்கள் மூலம் வார்த்தையின் மூலம் பேசினீர். அந்த வார்த்தைக்கு பிள்ளைகள் உண்மையா கத்தருக்கு கீழ்ப்படைய ஆண்டவர் தங்களை சீயோனாய் ஒப்புக் கொடுக்க, தங்களுடைய கத்தற்கென்று தங்களுடைய மனப்பூர்வமாய் ஆண்டவர் இந்த மகிமையான சேவைக்கென்று ஒப்புக் கொடுக்க ஒவ்வொருவரையும் சீயோனுக்கு என்று ஒரு கூட்டம் வாலிபரை இந்த வாலிபர் முகாமிலிருந்து எங்களுக்கு தெரிந்தெடுக்க முடியாது வேண்டிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பரிசுத்த ஆவியானுடைய கரை எங்களோட ஒவ்வொரு கூட்டங்களிலும் கிரியை செய்தது, எங்களுடைய பரிசுத்தவான்களை எல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணினீர், ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை கொடுத்தீர். அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த கூட்டங்களை எல்லாம் ஆசீர்வதித்தபடினால ஸ்தோத்திரம். பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களையும் பிள்ளைகளை காத்துக்கொள்ள உதவி. இந்த காலவேளையில எங்களோடு பேசுறதான நல்ல ஆலோசனைக்காய் நின்றோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சீயோனை சுற்றி உலாவிய கொத்தலங்களை எண்ணுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டு அது ஜெப ஜீவியத்தை திறப்பின் வாயிலில் நிற்கிறதான ஜெப ஜீவியத்தை குறிக்கிறது. ஆண்டவரே, இந்த நாட்களை நாங்களும் கூட சீயோனை சுற்றி உலாவி அதன் கொத்தங்களை எண்ண தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க ஜெபிக்கிறவர்களா எங்களை மாற்ற. ஆண்டவரே, சிறுவேலை காக்கிறவர், உறங்குறதும் தூங்குறதும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீர் எங்களை பாதுகாக்கிற தேவனாய் கூட இருந்தீர். அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, கத்தாவே, நீர் எங்களோடு கூட ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எங்களோடு கூட எங்களை பாதுகாக்கிற தேவனாய், எங்களை சுற்றில் எங்களுக்கு அக்கினி மேதலாய் கொடுத்து காக்கிற தேவனாய் கூட இருந்தீர். ஆண்டவரே, தம்மை பற்றி உத்தம இதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு வல்லமை விளங்கும் கண்களோட கத்தாவே அவர்களை பாதுகாக்கிற தேவனாய் இருக்கிறபடினால ஸ்தோத்திரம். நாங்களும் கூட உத்தமமுள்ள இருதயமுள்ளவர்களாய் மாற்றும். உத்தமர்களுக்கு நீர் அரணாய் அடைக்கிறீர், உத்தமர்களுக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கும் பொழுது எங்களுடைய கண்கள் எங்கள் மேல் கத்தாவே சுற்றி விளாவிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆண்டவரே, அதுபோல நாங்கள் உத்தமர்களாய் எங்களை மாற்றும்படியாக, உண்மையில்லவர்களாய் மாற்றும்படியாக, ஜெப வீரராய் மாற்றும்படியாக, திறப்பின் வாயில நிற்கிறவராய் மாற்றும்படியாக வேண்டிக்கிறோம். மோசேயும் கூட கத்தாவே அவனுக்கு பிறந்த நாளிலிருந்து அவனுக்கு விரோதமாய் வந்ததான் எல்லா பாடுகள், சோதனைகள் எல்லாவற்றிலிருந்து அவனை பாதுகாத்தீர். ஆண்டவரே, அவன் மரணமறிந்து அவனை பாதுகாத்தீர். ஆண்டவரே, அவனுடைய அடக்கத்தையும் கூட நீர் மகிமையாய் முடித்து கொடுத்தீர். ஆண்டவரே, இந்த மோசை போல கத்தாவே அவன் கத்தடி வீட்டில் எங்க உண்மையில்லவனா இருந்தான். ஆண்டவரே, அதுபோல உத்தம இருதயத்தோடு உண்மையோடு அவன் ஜீவித்தது போல நாங்களும் கூட ஜீவிக்க உதவி செய்யுங்க. தாவீதும் கூட கத்தாவே பல பாடுகள், சோதனையின் வழியாய் கடன் சென்றான். அவனுக்கு விரோதமாய் வந்ததான சத்துருக்கள் ஆண்டவரே அவன் முறியடித்தான். ஆண்டவரே, சவுல் அவனுக்கு விரோதமாய் அவனை கொல்லும்படியாய் வந்த போதிலும் சவுல கையில் இருந்து தப்பித்து காத்தீர், பெலிஸ்தன் கையில தப்பித்து பாதுகாத்தீர். அவனுக்கு வந்ததான எல்லா சோதனைகள், பரீட்சைகளெல்லாம் அவனை விடுதலையாக்கி காத்தது போல நாங்களும் கூட தாவீதை போல கத்தாவே தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறவளா, அவர் தாவீதை போல உத்தமர்களாய் உண்மையுள்ளவர்களாய் எங்களையும் கூட மாற்ற முடியாது. தாவீதை பாதுகாத்தது போல எங்களையும் கூட பாதுகாக்க முடியாது வேண்டிக்கிறோம். யோசேப்பையும் கூட பாதுகாத்தீர். சத்துருக்கள் கத்தாவை கைக்கு அவனை நீங்களாக்க, சகோதரோட கைக்கு நீங்களாக்கினீர். ஆண்டவரே, அவனை குழியிலே அவனை தூக்கி போட்டார்கள். சிறைச்சாலையில் இருந்தான். ஆண்டவரே, அவன் சிறைச்சாலையில் அவன் கட்டப்பட்டவனா இருந்தான். ஆண்டவரே, ஆண்டவருடைய கர்த்தருடைய வசனம் புடைமட்டதென்று காண்கிறோம். ஆண்டவரே, அவனையும் கூட கத்தா ஜெயாலியாய் மாற்றி ஆண்டவரை சிறுவேலை ஆட்சி செய்யும்படியாக, ஜனத்தை நடத்த முடியாத ஒரு மேன்மை அவனுக்கு தந்தது போல எங்களையும் கூட கத்தா நாங்களும் கூட யோசேப்பை போல பல பாடுகள், கஷ்டங்கள் பட்டாலும் அவனுக்கு ஒரு நல்ல மகிமையான கத்தாவே ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமான ஒரு ஜீவியத்தை தந்தது போல நாங்களும் கூட யோசேப்பை போல மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட எங்களையும் கூட உதவி செய்ய முடியாது வேண்டிக்கிறோம். சீயோனை கட்டி நீர் மகிமையில வெளிப்பட போகிறார். ஆண்டவரே, சீயோனுக்காக எருசலேமுக்காக கடுவராய்க்குமாய் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களில் எங்களை சீயோனாய் எருசலேமாய் மாற்றி நீர் கத்தாவை சீயோனை கட்டி
வரும் பொழுது மகிமையில் வெளிப்படும் பொழுது நாங்களும் கூட ஜெயங்கொண்ட ஆண்பிள்ளையாய் உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்து சேரத்தக்கதாக எங்களை ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி ஆண்டிக்கிறோம். தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து உங்களுடைய வார்த்தையை கேட்டு நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த வார்த்தையின்படி ஜீவித்து உங்களுடைய வசனத்தின்படி ஜீவித்து உங்களுடைய அன்பினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக உங்களுடைய அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்பட்டவர்களாக வசனத்தை கேட்டு நாங்கள் யாவரும் உணர்வடைந்து பலனடைந்து சீயோனாய் எருசலேமாய் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் மாற்றும்படியாக கர்த்தருடைய கரத்தில் எங்களை தாழ்த்து ஒப்படைக்கிறோம். தேவ சமூகத்துக்கு வந்ததான எங்களுடைய வாலிபர் எல்லாம் ஆசீர்வதித்து அனுப்பும். வந்ததான எல்லா தேவ ஜனங்களையும் ஆசீர்வதித்து அனுப்பும். எங்களுடைய ஜனங்களையும் பாதுகாத்து சீயோனை கட்டி மகிழ்வில் வெளிப்பட போகிறீர் ஆண்டவரே. நாங்கள் சீயோனாய் எருசலேமாய் மாறி சந்திக்க ஆயத்தப்படுத்தும். எல்லா துதிக்கரமும் எடுத்துக்கொள்ளும். வந்த மக்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதித்து அனுப்பும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us until Jesus appears in all his glory. Amen. Hallelujah. 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 May God bless you all. தேவன் உங்கள் எல்லாரையும்